16 2019 ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். 2019 ජූනි මාසයේ 16 වෙනි ඉරුදින දේව මෙහෙට පැමිණ සිටිනා ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. I welcome you all to the church service of Mount Carmel Church here in Bellwood on the 16th of June 2019, and a warm welcome to hundreds and hundreds and hundreds of people who are joining us live from all over the world. நூற்றுக்கணக்கான பேர் நேரடியாக இந்த நேரத்திலே உலகில் பல நாடுகளில் இருந்து எங்களோடு கலந்து கொள்கிறார்கள். அவர்களை உங்களை அன்போடு இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். සිය ගණන් දෙදෙනාවිලා ලෝකේ නොඑක් තැන්වල ඉඳලා අපේ සජීවී මේ දෙහෙමයට එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනාම අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. கடந்த வாரம் நான் உங்களுக்கு 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே இருந்து சொல்லிக் கொடுத்தேன். ගිය ඉරුදින ඇවිල්ලා 1 යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ ඉඳලා ඔබලාට උගන්වනවා. இயேசுவின் நாமத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் அதனுடைய விளக்கத்தையும் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයේ ඇවිල්ලා වැදගත්කමත් ඇවිල්ලා එහි තිබෙන ඇවිල්ලා ස්තරම් භාවයත් ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කරා. Last Sunday I elucidated 1 John chapter 2 verse 12, and I explained the importance of the name of Jesus and its power. And I happened to receive a lot of testimonies saying, wow, only now that we know the immensity, the magnitude and the omnipotence of the name of Jesus. அந்த பிரசங்கத்துக்கு பிறகுதான் அநேகர் எனக்கு சொன்னார்கள், ඒ දේශනාවට පස්සේ තමයි ඇවිල්ලා බොහෝ දෙනෙක් දේවගතිවරයාට කියලා තිබෙන්නේ இயேசுவின் நாமத்தின் மகிமையையும் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයේ මහිමයත් அதன் மகத்துவத்தையும் ඒ වගේ මේ නාමයේ මහෝත්තම භාවයත් அதன் வல்லமையையும் இப்பொழுதுதான் புரிந்திருக்கிறோம் ඒ නාමයේ බලවත් භාවයත් මෙතරම් තිබෙනවාද කියලා. என்று கூட சகோதரி ரேணு அப்படி சாட்சி சொன்னார். අදත් ඇවිල්ලා සහෝදර රේණු ඇවිල්ලා සාක්ෂි ප්‍රකාශ කර Sister සිටියා. Renu also shared a testimony. In fact, I used her as an example last Sunday. அவரை தான் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் ஒரு உதாரணமா எடுத்தேன். ඇය තමයි ඇවිල්ලා ඒක උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්ත ඇවිල්ලා ගිය ඉරුදින. இன்று உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அது போல ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்க காத்திருக்கிறேன். අද ඔබලාට පොඩ්ඩක් ඒ වගේ ඊට වැඩි ආශ්චර්යමත් දෙයක් ඇවිල්ලා ඔබලා මැදේ තබන්න කැමති වෙනවා. அந்த ஆச்சரியம் 15வது வசனத்தில் இருக்கிறது. ඒ ආශ්චර්යමත් දෙය ඇවිල්ලා 15 වෙනි පදයේ තිබෙනවා. ஆனால் இன்றைக்கு 13, 14, 15 என்கின்ற வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம். නමුත් 13 සහ 14 වෙනි පදයන් ඇවිල්ලා අපි කියවලා බලන්න යනවා ඊට ප්‍රථමයෙන්. Today also I am going to unveil a magnificent truth which is found in verse 15, but today we need to concentrate on verses 13, 14 and 15. So let's read 1 John chapter 2 verses 13, 14 and 15. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 13, 14, 15 வாசிப்போம். 1 යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 සහ 14 වෙනි පදයන් අපි කියවමු. 13 வாசிக்கிறேன். நான் வாசிக்கிற அதே விஷயத்தை 3 பேரும் வாசிப்போம். Okay? Right? So let's read one segment at a time, starting with me. Okay. பிதாக்களே, ஆதி முதல் இருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். පියවරුනි, මා නුඹලාට ලියා එවන්නේ නුඹලා පටන් ගැනීමේ සිට සිටින්නා වූ තැනන් වහන්සේව අඳුනන බැවින්ය. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. இதற்கும் இன்றைய நாளுக்கும் தொடர்பில்லை, මේකටත් අද දවසටත් ඇවිල්ලා සම්බන්ධයක් නැහැ. ஆனால் இன்றைக்கு பிதாக்களின் நாள் என்று உலகம் கொண்டாடுகிறது. නමුත් අද මේ කියන්නේ පියවරුන්ගේ දවස කියලා ලෝකේ සමරනවා. Nothing, there is no connection between Father's Day and this verse, but today everybody thinks of Father's Day. Forget it. Okay, வாலிபரே, பொல்லாங்கனை நீங்கள் ஜெயித்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். තරුණයනි, නුඹලාට ලියා එවන්නේ නුඹලා නපුරාගෙන් ජයගෙන සිටින බැවින්ය. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. பிள்ளைகளே, நீங்கள் பிதாவை அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ප්‍රිය දරුවනි, නුඹලාට ලියා එව්වේ නුඹලා පියාණන් වහන්සේ අඳුනන බැවින්ය. 14வது வசனம், பிதாக்களே, ஆதி முதல் இருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன். 14 වෙනි පදය, පියවරුනි නුඹලාට ලියා එව්වේ නුඹලා පටන් ගැනීමේ සිට සිටින්නා වූ තැනන් වහන්සේ අඳුනන බැවින්ය. Verse 14. Yeah. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. வாலிபரே, நீங்கள் பலவான்களாய் இருக்கிறதினாலும் தேவ வசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறதினாலும் நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்ததினாலும் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன். තරුණයනි, නුඹලාට ලියා එව්වේ නුඹලා ශක්තිමත් බැවිනුත් නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පවතින බැවිනුත් නපුරාගෙන් නුඹලා ජයගත් බැවිනුත්ය. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. 15வது வசனம், 15 වෙනි පදය, உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள்.
ලෝකයටවත් ලෝකෙහි තිබෙන දේවල් වලටවත් ප්‍රේම නොකරන්න. Verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை. යමෙක් ලෝකයට ප්‍රේම කරේ නම් ප්‍රියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රේමය ඔහු තුල නැත. If any man love the world, the love of the Father is not in him. இந்த 15வது வசனத்தின் ரகசியத்தை இன்றைக்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள். මේ 15 වෙනි පදය ඇවිල්ලා රහස ඔබලා දැනගන්න You are යනවාද? going to learn the secret of verse 15 today. Okay, but before that, verse 13 and 14. 13ஆம் 14வது அதிகார வசனங்களை பார்ப்போம். ඊට කලින් 13 වෙනි සහ 14 වෙනි පදයන් අපි බලමු. 13வது வசனத்திலே யோவான் சொல்லுகிறார், 13 වෙනි පදයේ යොහන් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். නුබලාට ලියනවා. In verse 13, John says, I write unto you. In other words, I am writing. Grammatically, I am writing. Present continuous tense. நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். කියන්නේ මා නුබලාට ලියා එවන්නේ. අதாவது ලියමි. ලියන්නෙමි කියලා එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලය ගැනයි ඔහු කතා කරන්නේ. நிகழ்காலத்தை குறித்து பேசுகிறார். நான் எழுதுகிறேன். මම ලියනවා. මම ලියමි. I am writing. It's a present continuous expression. Do you understand? அப்படியானால் එසේනම් 13வது வசனம் எதை பற்றி பேசுகிறது? 13 වෙනි පදයේ කුමක් පිළිබඳවද කතා කරන්නේ? 1 யோவான் புத்தகத்தை பற்றி பேசுகிறது. 1 යොහාන් පොත පිළිබඳවයි කතා කරන්නේ. Which means verse 13 highlights on 1 John because John is writing this epistle right now when he is inscribing this. யோவான் இந்த வசனத்தை எழுதும் பொழுது යොහාන් මේ වචනේ ලියන විට 1 யோவானை குறிப்பிடுகிறார். 1 යොහාන් පිළිබඳව ඇවිල්ලා පෙන්눔 කරනු ලබනවා. ஏனென்றால் 1 யோவானை தான் எழுதுகிறார். ඇයි කිව්වොත් 1 යොහාන් පොත තමයි මේ ලියනු ලබන්නේ. 14வது வசனம் 14 වෙනි පදේ உங்களுக்கு எழுதி இருக்கிறேன். නුබලාට ලියා එව්වේ කියලා තිබෙනවා. How does it say? Verse 14, I have written. I have written. அதாவது ඒ කියන්නේ யோவான் 1 யோவான் 2 யோவான் 3 யோவான் எழுதினார் அல்லவா? යොහාන් ඇවිල්ලා දැන් 1 යොහාන් පත්‍රය 2 යොහාන් පත්‍රය 3 යොහාන් පත්‍රය ලිව්වා නේද? அதற்கு முன்னும் பின்னும் எழுதி இருக்கிறார். ඒ කියන්නේ ඊට කලිමුත් ඊට පසුවත් ලියා තිබෙනවා. 1 யோவான் எழுத முன்பு 1 යොහාන් පත්‍රය ලියන්නට කලින් யோவான் சுவிசேஷத்தை எழுதி இருக்கிறார். යොහාන් ඇවිල්ලා සුභාරංචිය ලියලා තිබෙනවා. Before writing 1 John, this same John has written the Gospel of John. அதே போல 1 யோவான் எழுதினதுக்கு பிறகு ඒ වගේම 1 යොහාන් පොත ලියා හමාර වුණාට පස්සේ 2 யோவான் 2 යොහාන් 3 யோவான் 3 යොහාන් வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ඊළඟට එලිදරව් පොත ලියා තිබෙනවා. அந்த மூன்றையும் எழுத போகிறார். ඒ කියන්නේ ඒ තුනත් ලියන්න යනවා. After writing 1 John, John was to write 2 John, 3 John and the book of Revelation. Totally he has penned 5 books. John, 1 John, John the Gospel, 1 John, 2 John, 3 John and Revelation. மொத்தமாக இந்த யோவான் இயேசுவின் சீஷனாகிய யோவான் 5 வேத புத்தகங்களை எழுதி இருக்கிறார். එතකොට මේ යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයා වූ මේ යොහාන් ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඇවිල්ලා පොත් 5ක් ලියා තිබෙනවා. யோவான் சுவிசேஷம், යොහාන් සුභාරංචි පොත, 1 யோவான், 2 யோவான், 3 யோவான், 1 යොහාන් 2 යොහාන් 3 යොහාන් வெளிப்படுத்தின ඒ விசேஷம். වගේම එලිදරව් පොත. 13வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், 13 වෙනි පදේ කතා කරනවා நான் இப்பொழுது எழுதி கொண்டிருக்கிறேன். මම දැන් ලියාගෙන ඉන්නේ. 14வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், 14 වෙනි පදේ කියනවා நான் எழுதி விட்டேன் சுவிசேஷத்தை. මම ලියනු ලැබුවේ සුභාරංචි පොත. So in verse 13 John says, I am right now writing to you. And then verse 14 he says, I have already written the Gospel of John. So verse 14 talks about the gospel. அந்த 14வது வசனம் யோவான் சுவிசேஷத்தை பற்றி பேசுகிறது. එතකොට 14 වෙනි පදේ කතා කරන්න ඇවිල්ලා යොහාන් සුභාරංචි පොත පිළිබඳව. அந்த சுவிசேஷத்தை ஏன் எழுதினார்? ඒ සුභාරංචි පොත ඇයි ලියනු ලද්දේ? சொல்லவா? කියන්නද? Why did he write the gospel? He is saying, அவர் சொல்லுகிறார், ඔහු කියනවා යොහාන් කියනවා நான் அதை 2 தரத்தாருக்கு எழுதி இருக்கிறேன். මං ඇවිල්ලා ඒ දේ ඇවිල්ලා කොටස් දෙකකට නැත්තම් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට ලියලා තිබෙනවා. 2 தரத்தாருக்கு பார்ஷவයන් පාර්ශව- දෙකකට.
දෙපාර්ශවයකට මම ලියා තිබෙනවා. කෝකද? சுபஹாராஞ்சி போத்த சுவிசேஷ புத்தகத்தை நான் இரு சாராருக்கு எழுதியிருக்கிறேன். I have written the Gospel of John to two groups of people. Number one, fathers. முதலாவது பிதாக்கள். පළවෙනි කණ්ඩායම ඇවිල්ලා පියවරුනි. இந்த இடத்துல பிதாக்கள் என்று கிரேக்க மொழியிலே வருகிற சொல்லின் அர்த்தம் මේ ස්ථානයේ පියවරුනි කියලා ඇවිල්ලා එන වචනේ ඇවිල්ලා ග්‍රේක භාෂාවෙන් අර්ථය 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு. එනම් අවුරුදු 50ට වැඩි අයට. You know, patere or sorry, fathers. Fathers by definition in this context refers to people who are over 50 years old. Okay? 50 வருடங்களுக்கு 50 வயதை தாண்டினவர்களை தான் பிதாக்களை என்று இந்த இடத்துல கூப்பிடுறார். පියවරුනි කියලා මේ ස්ථානයේ හඳුන්වනු ලබන්නේ ඇවිල්ලා අවුරුදු 50ට වැඩි අය. பிதாக்களே ஆதி முதல் இருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன். அதாவது சுவிசேஷ புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறேன். ඒ කියන්නේ පියවරුන් නුඹලා පටන් ගැනීමේ සිට සිටින්නා වූ තැනන් වහන්සේව අඳුනන බැනින් ඒ කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා මෙතන සුභාරංචි පොත ගැන. සුභාරංචි පොත ලිව්වා කියලා කියන ඔවුන්ට. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. புரியுதா? ஏன் why did I write the gospel of John to those who are above 50 years old? ஏன் 50 வயதுக்கு மேலானவர்களுக்கு நான் யோவான் சுவிசேஷத்தை எழுதி இருக்கிறேன்? ඇයි අවුරුදු 50ට වැඩි අයට ඇවිල්ලා යොහාන් සුභාරංචි පොත ලියලා තිබෙන්නේ? நீங்கள் ஆதி முதலில் இருக்கிறவரை அறிந்திருக்கிறதினால். නුඹලා ඇවිල්ලා පටන් ගැනීමේ සිට සිටින්නා වූ තැනන් වහන්සේ අඳුනන බැවින්නේ. அப்படியானால் அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்? එහෙනම් ඔහු මොනවද දන්නවද මේ ස්ථානේ ප්‍රකාශ කරන්නේ? யோவான் சுவிசேஷம் யாருக்கு? යොහාන් සුභාරංචි පොත කාටද? ஆதி முதல் இருக்கிற தேவனை அறிந்தவர்களுக்கு. ඒ කියන්නේ පටන් ගැනීමේ සිට දෙවියන් වහන්සේව අඳුනන අයට. ஆகவே அவர்களுக்கு தேவனை அறிமுகப்படுத்த மாட்டேன். ඒ නිසා ඔවුන්ට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ. அவர்கள் ஏற்கனவே தேவனை ඒ அறிந்திருக்கிறபடியால் කියන්නේ ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ කලින්ම දැනගෙන ඉන්න නිසා அவர்கள் அறியாத ஆழமான ரகசியங்களை நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். ඔවුන් නොදන්නා වූ ඉතා ගැඹුරු රහස් දේවල් මං කියා දෙන්න යනවා. இதிலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரியுமா? මේන් අපි මොනවද දන්නවද දැනගන්න ඕන? யோவான் சுவிசேஷம் இருக்கிறதே, යොහාන් සුභාරංචියේ තිබෙනවනේ. அது மத்தேயு மாற்கு லூக்கா மாதிரி ඒක මතෙව් මාක් ලූක් වගේ இயேசுவை அறிமுகப்படுத்தாது. යේසුස් වහන්සේව හඳුන්වලා දෙන්නේ නැහැ. இயேசு பெத்லஹேமிலே பிறந்தார் என்று சொல்லாது. යේසුස් වහන්සේ බෙත්ලෙහෙම් වල ඉපදුනා කියලා කියන්නේ නැහැ. மரியாள் யோசேப்பு இவர்களுக்கு கனவிலே காபிரியேல் வந்தார் என்று சொல்லாது. මරියාල්ට යෝසෙප්ට ඇවිල්ලා මේ ගාවිලා මේ හීනෙන් ආවා කියලා කියන්නේ ගාබ්‍රියෙල්. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லாது. ඒ කියන්නේ මේ වගේ විස්තරානුකූලව ඇවිල්ලා දේවල් කියන්නේ නැහැ. ஏற்கனவே தேவனை இருக்கின்றவர்களுக்கு කලින්ම දෙවියන් වහන්සේව අඳුනන අයට ஆழமானதை எழுதியிருக்கிறேன். ගැඹුරු දේවල් ලියනවා. ஆகவே புதிதாய் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், ඒ නිසා අලුතෙන් ගැලවීම ලැබපු අය ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැති අය யோவான் சுவிசேஷத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. යොහාන් සුභාරංචි පොත තේරුම් ගන්න බෑ. அதிலே மறைபொருள்கள் உண்டு, එහි ඇවිල්ලා සැඟවුණු දේවල් තිබෙනවා. அடையாளங்கள் உண்டு, සලකුණු තිබෙනවා. ரகசியங்கள் உண்டு, රහස් දේවල් තිබෙනවා. ஆழங்கள் உண்டு. ඒ වගේම ගැඹුරු දේවල් තිබෙනවා. யோவான் சுவிசேஷம் எல்லாருக்கும் அல்ல. යොහාන් සුභාරංචි පොත සියලු දෙනාටම නොවේ. ஆதி முதல் இருக்கிறவரை அறிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே. ඒ කියන්නේ පටන් ගැනීමේ සිට ඇවිල්ලා දැනගත්තා වූ අයට පමණකි. John is explaining here that the reason why he wrote the Gospel of John to those who are above 50 years is so that he can talk about the deep things of Jesus and deep things of God. So the peripheries are avoided. John, the Gospel, does not talk about Jesus being born in Bethlehem, how Mary and Joseph were betrothed, how Gabriel appeared to them. You know, those paraphernalia are avoided in the Gospel of John. The Gospel of John is not for new people, it is for people who already know God. அடுத்தது சொல்லுகிறார், ඊළඟ කොටස කියනවා அலிபரே, තරුණයනි உங்களுக்கு யோவான் சுவிசேஷத்தை ஏன் எழுதினேன் என்றால், නුඹලාට යොහාන් සුභාරංචි ලිව්වේ කියලා කිව්වොත් then he says, young people, I have written the gospel for you. Do you know why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? 3 காரணங்களின் நிமித்தம். කාරණාවල් 3ක් නිසා. For 3 reasons. Young people, I have written the Gospel of John for you for 3 reasons. Who are the young people? யார் வாலிபர்கள்? කවුද මේ තරුණයන්? யூத கலாச்சாரத்திலே යුදෙව් සංස්කෘතියට අනුව 30 வயதுக்கும் 50 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள் தான் வாலிபர்கள். ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30ටත් අවුරුදු 50ටත් අතර වූ අය තමයි ඇවිල්ලා තරුණයන් වන්නේ. According to the Jewish tradition,
those who are between the ages of 30 and 50 are the young people. நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் අපේ සංස්කෘතියේ 15 வயசுல இருந்து අවුරුදු 15 ඉඳලා 29 வயசு வரைக்கும் வாலிபர்கள். 29 දක්වා ඇවිල්ලා තරුණයෝ කියලා කියනවා. 30 ஆயிட்டா අවුරුදු 30 ලැබුවා නම් இன்னும் கல்யாணம் கட்டலையா? තාම විවාහ වුණේ නැද්ද? என்ன வயசு போகுதே අයියෝ වයස යනවානේ. என்ற தெய்வமே. මගේ දෙයියනේ. யூதர்களுக்கு நல்ல அறிவு இருக்கு. යුදෙව්වන්ට හොඳට දැනුම තිබෙනවා. 30க்கு கீழே உள்ளவன் எல்லாம் பிள்ளைகள். ඒ කියන්නේ 30ට පල්ලෙහා ඇවිල්ලා ළමයි. 30க்கும் 50க்கும் இடையில தான் வாலிபன். ඒ වගේම 30ටයි 50ටයි අතර වූ අය තමයි ඇවිල්ලා තරුණයෝ. 50க்கு மேல தான் பிதாக்கள். 50ට උඩින් ඉන්න අය තමයි ඇවිල්ලා පියවරු. According to the Jewish culture, anybody under the age of 30 are still children. Okay? And between 30 and 50, young people. And from 50 upwards, they are fathers. So, John is saying, I have written the gospel to those of you who are between the ages of 30 and 50 for 3 reasons. 30க்கும் 50க்கும் வயதுக்கு இடையில் இருக்கிற உங்களுக்கு நான் யோவான் சுவிசேஷத்தை 3 காரணங்களுக்காக எழுதினேனாம். 30 50 අතර ඉන්නා වූ මේ තරුණයන්ට ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා කාරණා 3ක් නිසා මේ යොහාන් පොත ලියනවා. முதலாவது, පළවෙනි දේ තමයි ඇවිල්ලා நீங்கள் பலவான்களாய் இருக்கிறதினாலும். නුඹලා ශක්තිමත් බැවින්. Because ye are strong. You are strong. யோவான் சுவிசேஷத்தை வாசித்து பலவான்களாக்குறதுக்கல்ல. ඒ කියන්නේ යොහාන් සුභාරංචිය කියවලා ඇවිල්ලා බලවන්තයෝ වෙන එක නෙවෙයි. நீங்கள் பலவான்களாய் இருக்கிறபடினால உங்களுக்கு. නුඹලා ශක්තිමත් බැවින් නිසා නුඹලාට ලියනවා. Okay? Not because you will become strong by reading my gospel. No, because you are already strong. இரண்டாவது, දෙවෙනි කාරණය தேவ வசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறதினால். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නුඹලා තුල පවතින නිසා. And the word of God abideth in you. The word of God is abiding in you. You already know the word of God. You have studied the word of God and you stand on the word of God. உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தெரியும். නුඹලාට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දන්නවා. வார்த்தையை கற்றிருக்கிறீர்கள். වචනය ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. இப்பொழுது வார்த்தையிலே நிற்கிறீர்கள். දැන් වචනය මත ඔබලා ජීවත් වෙනවා. வார்த்தையை படிப்பதற்கு நான் சுவிசேஷ புத்தகத்தை எழுதவில்லை அவர் சொல்லுகிறார். වචනය ඉගෙන ගන්න මම ඇවිල්ලා සුභාරංචි පොත් ලිව්වේ නැහැ කියලා ඔහු කියනවා. படித்து அதிலே நிற்கிற உங்களுக்கு. ඒ කියන්නේ ඉගෙනගෙන ඒ මත ඇවිල්ලා රඳා පවතින අයට. I have not written my gospel for you to become strong, but for those of you who are already in the know of God's things. மூன்றாவது, තුන්වෙනි කාරණාව நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்ததினால். නපුරාගෙන් නුඹලා ජයගත් බැවින්. And ye have overcome the wicked one. Because you have overcome the wicked one. இது எதை காட்டுகிறது தெரியுமா? දැන් මේක මොකද්ද පෙන්눔 කරන්නේ? பிசாசை நீங்கள் ஜெயித்து விட்டீர்கள். යක්ෂයාගෙන් නුඹලා ජයගත්තා. இன்னும் பிசாசுக்கு அடிமையாகி பயந்துக்கிட்டு அப்படி அல்ல. තාම යක්ෂයාට වහල් වෙලා යක්ෂයාට බය වෙලා එහෙම නෙවෙයි. So John is saying you have already overcome the enemy. You no longer have to overcome. You have already overcome the enemy. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් නුඹලාගෙන් එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ரட்சிக்கப்பட்டு ගැලවීම ලබලා 30 வருடம் අවුරුදු 30ක් அல்லது அதற்கு மேலே නැත්නම් ඊට වඩා நீங்கள் மாத்திரம் கைகளை தூக்குங்கள். ඒ ඔබ පමණක් අත උස්සන්න. நேர்ல பார்க்கறவங்களுக்கும் கேட்கிறேன். සජීවීව බලන අයගෙන උතහන්නම්. ரட்சிக்கப்பட்டு 30 வருஷம் நீங்க கையை தூக்குனா எனக்கு தெரியாது. ගැලවීම ලබලා අවුරුදු 30ක් ඔබ අත ඉස්සුවනම් අපිට දන්නේ නැහැ. ஆனா எனக்கு தெரியறவங்க தூக்கி வச்சிக்கிறீங்க ப்ளீஸ். නමුත් මට දන්න අය ඇවිල්ලා ඔසවලා අත එහෙම තියාගන්න. Okay. Okay, those of you who are saved for 30 years or more. இப்ப நான் ரட்சிக்கப்பட்டு 40 வருடம் ஆகுது. දැන් දේවගතිවරයා ගැලවීම ලබලා අවුරුදු 40ක් වෙනවා. Okay. பாஸ்டர் மகேஷ் எத்தனை வருஷம்? தியாய். பாஸ்டர் மகேஷ் 30 வருஷம். பாஸ்டர் டேனி 35 வருஷம். வேற யார்? வேற யார் தாய் தம்பி? மாசம் முன்னசிங்க? 35. துசிதா 31. நீ கையை பிடிக்க. பாஸ்டர் ராஜா තයිස්වද? වා ගැලවීම ලැබලා අවුරුදු 30ක් නැද්ද තව? තාම baby. Oh my God. Brother Malcolm 30 years. Mercy 58ක්. වයසම එච්චර නෑනේ අම්මා. 35ක්. Okay. திருப்பி கையெல்லாம் தூக்குங்க பாப்போம். 30 வயசுக்கு மேற்பட்ட ආපහු අත උස්සන්න බලන්න ඇවිල්ලා අවුරුදු 30ට වඩා ගැලවීම ලබලා ඉන්න අය. நீங்க கையை கீழ போடுங்க. நீங்க நேத்து முந்தின நாள் ரட்சிக்கப்பட்டு இவங்க 30 வயசுக்கு மேல. ඔබ ඊයේ පෙරේද තමයි ගැලවීම ලැබුවේ. ඇවිල්ලා දැන් ඊයේ මේ நான் අවුරුදු தான் 30ක්. ஞான ஸ்நானமே கொடுத்தேன் முந்தா நாளுக்கு முத நாள். දේවගතිවරයා තමයි මේ ඊයේ පෙරේද ඇවිල්ලා Sister බෞද්ධ ரம்யா அவருக்கு கியද්ද
36. ஓகே அத உස්සන්න මට ගණන් කරන්න ඕනේ. எனக்கு என்னனும் அதனால தான் கையை தொங்க. ஓகே ගණන් කරමු. 1 2 3 4 5 6 7 8 அதல கவுத யாரு இல்ல லில்லி நீங்க எத்தனை வருஷம் 35க்கு மேல ஆனா 50 வரைக்கும் ஓகே அப்ப எத்தனை 1 2 3 4 5 6 7 ஒரு 10 ன்னு வைங்களே හරි 10 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා කියලා කියනවා අවුරුදු 30ට වැඩි අය ගැලවීම ලබලා. அப்போ இந்த சபையிலே එතකොට මේ සභාවේ ஒரு 10 வாலிபர்கள் தான் இருக்கிறோம். එතකොට තරුණයෝ ඇවිල්ලා 10 දෙනයි තමයි සිටින්නේ. உண்மையா சொல்றேன். ඇත්ත කියන්නම්. There are only about 10 young people in this church. Okay? இப்போ 40 வருஷம் அல்லது அதுக்கு மேல ரட்சிக்கப்பட்டவங்க கை தூக்கி දැන් காட்டுங்க. අවුරුදු 40කට වඩා ගැලවීම ලබලා ඉන්න අය අත උස්සන්න බලන්න. யாரும் இல்ல. කවුරුත් නැහැ. ஆனா நான் தூக்கி இருக்கிறேன். හැබැයි දේවගතිවරයා අත උස්සන් ඉන්නවා. இப்ப விளங்குதா ஏன் நான் பாஸ்டரா இருக்கிறேன்ட்டு? දැන් තේරෙනවද ඇයි දේවගතිවරයා මේ දේවගතිවරයෙක් වශයෙන් ඉන්නේ කියලා? இந்த சர்ச்ல මේ සභාවේ ஆக மூத்தவன் நான் தான். ඒ කියන්නේ ඉතා වැඩිමහල්ලා වශයෙන් සිටින්නේ දේවගතිවරයා පමණයි. The oldest man in this church is me, and that's why I am the pastor, because I am saved for 40 years 40 வருஷம். மத்த எல்லாரும் கெல்லடு கெட்டகள் கூட எனக்கு தம்பி தங்கச்சி தான். ඒ වගේම දේවගතිවරයා දැන් අවුරුදු 40ක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔහු වැඩිමහල් අනිත් හැම දෙනෙක්ම නාකිච්චි ඔක්කොම ඇවිල්ලා මට මල්ලිලා නංගිලා වෙනවා. அப்ப மவுண்ட் கார்மெல் சர்ச்ல மொத்தம் என்னையும் சேர்த்து எத்தனை வாலிபர்கள் இருக்கோம்? එතකොට මවුන්ට් කාමල් සභාවේ දේවගතිවරයාත් සමගින් ඇවිල්ලා තරුණයෝ කී දෙනෙක් සිටිනවද? ஒரு 10 பேர் இருக்கோம். 10 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. So in total there are around 10 young people in the Mount Carmel church. This is the biblical fundamental. Okay, இது வேதத்தின் அடிப்படை. මේක බයිබලයට අනුකූලවයි. பைபிளே பதனாம. Okay, right. இப்போ දැන් 30 வருஷத்துக்கு கீழே අවුරුදු 30ට පල්ලෙහා ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லாருமே ගැලවීම ලබලා සිටින සියලු දෙනාම பிள்ளைகள். දරුවෝ கையை ළමයි. தூக்க தேவையில்ல. அதான் 10 தான் தூக்கிச்சுன்னா மத்த அவ்வளவும் 30க்கு கீழே தான். ඒ කියන්නේ 10ක් අතේ ඉස්සුවා නම් ඊට පල්ලෙහා ඉන්න ඔක්කොම 30ට පල්ලෙහානේ. If only about 10 people put your hands up, all the rest are children. Okay, they are all children. இப்ப දැන් யோவான் சுவிசேஷம் பிள்ளைகளுக்கு இல்ல. යොහාන් සුභාරංචි ඇවිල්ලා ළමයිට නෙවෙයි. So the gospel of John is not for children. So if you read the gospel of John and if you don't understand, no worries, you have to wait. இப்ப நீங்க யோவான் சுவிசேஷம் வாசிச்சு உங்களுக்கு விளங்குது இல்லனா දැන් ඔබ යොහාන් සුභාරංචි පොත කියලා ඔබට තේරුම් නැත්නම් பரவாயில்ல, டைம் இருக்கு. කමක් නැහැ. තව කාලය තිබෙනවා. அது உங்களுக்கு அல்ல, எங்களுக்கு அல்ல, கர்த்தாவே எங்களுக்கு அல்ல. ඒක- யோவான் சுவிசேஷம். ඒක- ஓகே ඒක අපට නොවේ. ஓகே. இப்போ දැන් 10 பேருக்கு சொல்றேன் கேட்டுக்கிறேன். 10 දෙනෙකුට කියන්නම් අහගන්න. இந்த 10 பேர் நீங்களும் இல்ல, நீங்களும் பேபி, நீங்களும் child. මමත් බබා. இந்த கையை தூக்கின 10 பேரையும் பார்த்து අර சொல்றேன். අර අර අත උස්සපු අර 10 දෙනා බල්ල කියන්නම්. நாங்க எப்படி இருக்கணுமா தெரியுமா? අපි කොහොමද දන්නවද ඉන්න ඕන? Do you know how those of us who put our hand up, the 10 around 10 people, நாம பலவான்களாம். ඒ කියන්නේ අපි ශක්තිමත් අය ලෙස. We are strong. The Bible says we are supposed to be strong. அப்ப එතකොට இந்த கையை தூக்குங்க பாரு, ஸ்ட்ராங் பலவான் சாஞ்சிக்கிட்டு මේ நிக்கிற බලන්න மாதிரி. මේ ශක්තිවන්තයා හේතු වෙලා ඉනවා පිච්චයට. இதுதான் நம்ம பலவான்க. මේක තමයි අපේ බලවන්තයෝ. பைபிள் சொல்லுது நீ பலவான். බයිබලයේ කියනවිලා නුඹ බලවන්තයෙක් ශක්තිවන්තයෙක් කියලා. சாஞ்சிக்கிட்டு நிக்க. හොඳට ආන්සි වෙලා ඉන්නවා පිච්චයට. இந்த 10 பலவானும் சர்ச்சுக்கு வரும்போது இப்படி வர முடியாது. මේ 10 දෙනා ඇවිල්ලා බලවන්තයෝ ශක්තිවන්තයෝ චර්ච් එකට එනකොට මෙහෙම තමයි එන්නේ. இதுல ஒரு 4 பலவான் பலவாள்கள் இருக்குது பொம்பளை. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඒ 10 දෙනාගෙන් ඇවිල්ලා කාන්තාවන් 4 දෙනෙක් ඉන්නේ ஆ, அந்த බලවන්තියා. 4 லேடிஸ் மீட்டிங் இப்படி போக கூடாது. හැමදාම ඇවිල්ලා කාන්තා රැස්වීමට යන්නේ මෙහෙම. அந்த நாளும் ஜெபம் பண்ண சொன்னா ඒ දවසෙත් ඇවිල්ලා යාඥා කරන්න කියලා කිව්වනම් அன்புள்ள ஆண்டவரே நீங்கள் பிரேமனே தேவதாச அப்படி ஜெபிக்க கூடாது. එහෙම යාඥා කරන්න හොඳ නැහැ. இன்னைக்கு பிரேயர் டைம்ல අද යාඥා වෙලාවේ இந்த பலவான் நீங்க நின்று பிரேயர் பண்ணுவாரே 9:45 ல இருந்து 10 மணி வரைக்கும் මේ 9:45 ඉඳලා 10 වෙනකල් ඇවිල්ලා මේ ශක්තිවන්තයෝ බලවන්තයෝ යාඥා කරනවානේ. ஒரு பலவான் பக்கத்துல புள்ள. එක බලවන්තයෙක් ළඟ ඇවිල්ලා ළමෙක්. பலவான் பாஸ்டர் மனசிங்க. බලවන්තය ඇවිල්ලා පාස මුණසිංහ. அங்க இருந்து
பேசுடா சத்தமான நான் சிக்னல் கொடுக்க வேண்டிய රේ ඉඳලා ඇවිල්ලා සංඥා දෙනවා දෙවකතිර කතා කරපන් හයියෙන් කතා කරපන් කියලා. பலவான் வந்து ஜெபத்துல நடத்துது. ශක්තිවන්තය ඇවිල්ලා මේ යාඥාව මෙහෙවනවා. අපි ප්‍රධාன දේවදාසයා වෙනවා. எங்களுடைய தலைமையில் போதகருக்காக ஜெபிப்போமாக. ஒருவேளை එක යම් හේකින් அந்த பலவானுக்கு பிசாசு துரத்த கிடைச்சா ඒ ශක්තිවන්තයට වෙලා යක්ෂයා එලවන්න හම්බුනොත් பிசாசு போ இயேசு යකා ඵලයන් ப்ளீஸ் போ කරුණා කළ ඵලයන් அப்புறம் நான் கத்திருவேன். මං කෑ ගහනවා. போ යන්න. அந்த பலவான பார்க்கணும். අර බලවන්තය බලන්න ඕන. அது ஓகன் அடிக்கும் போது ඒ ඕගන් එක ගහනකොට பக்கத்துல நிக்கிற எனக்கு இல்ல தெரியுது. ඒ කියන්නේ ළඟ ඉන්න මටනේ තේරෙන්නේ. இங்க உள்ளதெல்லாம் சத்தத்தை கேட்கும் போது මේ තියෙන ශබ්දය අහනකොට அது நினைக்குது போல இருக்கு, சும்மா கை ரெண்டும் வெள்ளையாடுதுன்னு. ரெண்டு கீபோர்டுல வச்சிருக்கு. 2 keyboards, that strong man, Danny the strong, okay, 2 keyboards. So people who hear, they think that he's அது அவர் இல்ல, அது இஃபெக்ட், அது அதுல இருக்கிறது தான் அடிக்குது. இவர அடிக்கிறத பார்க்கணும். ඔක්කොමලාම හිතනවා ඇවිල්ලා කීබෝඩ් දෙකක් තියෙනකොට ඇවිල්ලා මේ හොඳට ගහනවා එන් ගාලා. හැබැයි මේ දෙකයි දෙනක ඉෆෙක්ට් තමයි වදින්නේ. அந்த மாதிரி எனக்கு நீங்க விரல் நீட்ட முடியாது. හැබැයි ඒ වගේ දේවගතිවරට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑනේ. நான் கெல்ல வேண்டாம். මම නාකියෙක් බං. 52 எங்கேயோ ஆக போகுது எனக்கு. ඒ කියන්නේ 52ක් වෙන්න යනවා මට. ஆட்டி கிட்டார் அடிக்கிற அடி ஏன் பலவானா பலவானா இருக்கணும். ඒ කියන්නේ ගිටාර් එක ගහන විදිහට කියන ශක්තිවන්තයෙක් වගේ මං ඉන්නවා. We need to be strong, okay? இந்த 10 பேரும் මේ 10 දෙනාම மத்தவங்க நோட் பண்ணிக்கிறங்க. අනිත් අය හොඳට බලා ගන්න. அந்த 10 பேரும் நோஞ்சாலா இருக்கிறத பார்த்தா ඒ 10 දෙනා ඉන්න විදිය බැලුවා නම් இல்ல நோஞ்சால் விதியோட இன்னைக்கு தக்கானா இப்படி பார்த்து அப்படின்னு ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சிட்டு போயிருக்கு. ගාලා මේව හිනාවක් හිනාවෙල යන්න ඒ කට්ටි බල්ලා. அந்த சிரிப்பின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ඒ හිනාවේ අර්ථය මොකක්ද දන්නවද? அறிவு கட்ட முண்டமே, අනේ මෝඩ හරකෝ 30 வருஷத்துக்கு மேல நீ ரட்சிக்கப்பட்டு வாலிபனா இருக்கிற. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30කට වැඩි ගැලවීම ලැබලා ඔබ තාම තරුණයෙක් වගේ ඉන්නවා. இன்னும் முதுகெலும்பு நிமிரல்ல, තාම කොන්ද දිගරුනේ නැහැ හරියට. இன்னும் வாய் திறக்கல, තාමත් කට ඇරුනේ නැහැ හරියට. இன்னும் நீ பலவான் ஆகல. තාම නුඹ හරියට ශක්තිවන්තයෙක් වගේ නැහැ. பைபிள்ல உன்னை பலவான்னு சொல்லி இருக்குது. බයිබලයේ කියන නුඹ ශක්තිවන්තයෙක් කියලා. ஆனா நீ நோஞ்சாலா இருக்கிற. නමුත් උඹ නෝන්ජල් විදියට ඉන්නවා. நீ எல்லாம் ஒரு උඹලා ඔක්කොම එක டாட் 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 டாட். ඩොට් ඩොට් ඩොට්. அதுதான் அந்த சிரிப்புட அர்த்தம். ඒක තමයි හිනාවේ අර්ථය. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද බලන්න? இப்போ இந்த பலவான்களுக்கு சொல்லுகிறேன், මේ බලවන්තයන්ට කියන්න. நம்மை ஆண்டவர் பலப்படுத்தி இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපිව ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. ரட்சிக்கப்பட்டு 30 வருஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு ගැලවීම ලබලා අවුරුදු 30ක් වෙන අයට தேவனுடைய அன்பு தெரியாதா? දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දන්නේ නැද්ද? தேவனுடைய வல்லமை தெரியாதா? දෙවියන් වහන්සේගේ බලය දන්නේ නැද්ද? தேவனுடைய ஆச்சரியங்கள் දෙවියන් தெரியாதா? වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් ක්‍රියා දන්නේ නැද්ද? சாட்சிகள் இருக்காதா? සාක්ෂි නැද්ද? ஆகவே வாலிபர்கள் பலவான்கள். එහෙනම් තරුණයන් ශක්තිවන්ත. Those the young people who are supposed to be strong, do you know why they are strong? Because for 30 plus years they have seen the Lord's power. They have tasted the majesty of God and they know the authority of the name of Jesus and they have heaps of testimonies in their lives. So stop being weak. Be strong. Those of you who are saved for over 30 years. 30 வருடத்துக்கு மேல ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் අවුරුදු දෙකකට වඩා ගැලවීම ලබපු අය பலவீனர்களா இருக்க கூடாது, பலவான்களா இருக்க. බෙලහීන අය වගේ ඉන්න ඕන, බලවන්තයන් වගේ වෙන්න ඕන. உங்களுக்கு இரண்டாவதாய் சொல்கிறார், தேவ வசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. දෙවනි දෙවෙනි කාරණාව, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ තුල ස්ථාපිත වෙලා තිබෙනවා. The second reason is that the word of God has been stabilized in you. உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையின் அறிவு அப்படி இருக்க வேண்டும். ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දැනුම ඒ ආකාරයෙන් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. You should know the word of God in a great scale. Number 3, තුන්වෙනි කාරණාව. you have overcome the devil. நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்ததினால். නපුරාගෙන් ජයගත්ත නිසා නුඹලා ரட்சிக்கப்பட்ட 30 வருஷத்துக்கு பிறகு ගැලවීම ලබලා අවුරුදු 30කට පස්සෙත් ஐயோ பிசாசு எங்கிட்ட இருந்தெல்லாம் எங்களை அடிக்கிறான் தெரியுமா? අනේ අකා මට කොහේ කොහෙට ගහනවද දන්නවද? இப்படி பேசக்கூடாது. මෙහෙම කතා කරන්න හොඳ නෑ. இப்படி பேசணுமா இருந்தா பின் வாங்கி பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போயிடணும். මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම කතා කරනවා නම් පසුබට වෙලා ගණදෙවි කෝවිලට යන්න. விளங்குதா? තේරුණාද? ரட்சிக்கப்பட்டு 30 வருஷத்துக்கு மேல ගැලවීම ලබලා අවුරුදු 30කට වැඩි
කට්ටිය இன்னும் பேய்க்கு பயம், තාමත් යකාට බයයි. இன்னும் லைட் போயிருச்சுன்னா ஐயோ ஐயோ ஐயோ. එකපාරට ලයිට් එක කියලා අයියෝ අයියෝ අයියෝ. ஆ? விளங்குதா? තේරුණාද? இன்னும் பிசாசு துரத்துறதுக்கு சக்தி இல்ல, பிசாசு தான் உங்களை துரத்துது. තාමත් යකා එලවන්න බලේ නැහැ. යකා තමයි ඇවිල්ලා අපිව එලවන්නේ. பொல்லாங்கனை நீங்கள் ஜெயித்திருக்கிறீர்கள். නපුරාගෙන් ඔබ ජය ගන්න අවශ්‍යයි. நே 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 நே. நபுராவ ඔබ ජයගෙන හමාරයි. You have already overcome the enemy. That's what it says. Okay. சரி, இப்போ 13வது வசனத்துக்கு போவோம். දැන් 13 වෙනි පදයට යන්න. அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது එම පදේ කියන් තිබෙනවා verse 13. நான் இதை ஏன் எழுதுகிறேன்? இந்த 1 யோவானை ஏன் எழுதுகிறேன்? දැන් ඇයි මම මේ 1 යොහන් ලියන්නේ? Why am I writing this epistle? First John. பிதாக்களே, ஆதி முதல் இருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். පියවරුනි නුබලා පටන් ගැනීමේ දේවල් සිට දේවල් දන්න නිසා නුබලාට ලියන්නෙමි. அதாவது ரட்சிக்கப்பட்ட 50 வயசுக்கு மேல ஆகனவங்க, 50 வருஷத்துக்கு மேல ஆகனவங்க, ඒ කියන්නේ ගැලවීම ලබලා අවුරුදු 50ට වැඩි අය. அவங்க பயங்கரமா ஆண்டவர் அறிஞ்சிருக்கணும். ஓகே? ඒ කියන්නේ ඔවුන් භයානක ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන. அந்த அளவு எனக்கு ஆண்டவரை இன்னும் தெரியாது. ඒ කියන්නේ ඊතරම් දුරට ඇවිල්ලා දේවගතිවරයාට දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැහැ. இன்னொரு 10 வருஷம் ஆகும் அதுக்கு. තම අවුරුදු 10ක් යනවා ඒ දෙයට. ஏன்னா இன்னும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு 40 வருஷம். ඒ නිසා තාම ගැලවීම ලැබෙලා ඇවිල්ලා දේවගතිවරයාට අවුරුදු 40යි. இன்னொரு 10 வருஷம் போச்சுனா තමත් අවුරුදු 10කින් அப்போ நான் பிதாக்களுடைய லிஸ்டிலே வந்து விடுவேன். එතකොට අර පියවරුන් කියන්නා වූ කාණ්ඩයට පැමිණෙනවා. அப்போ இப்போ ஆண்டவரை தெரிகிறதை விட பல மடங்கு எனக்கு அவரை பிதாவை தெரியும். එතකොට දැන් දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නවට වැඩිය ඊට වඩා වැඩි වශයෙන් ඇවිල්ලා එතකොට එවිට දන්නවා. You know, it says, what does it say? Verse 13. Fathers, I write to you because you already know. That it is from the beginning. Okay, he who is from the beginning. Now I am only 40 years since I got saved. I have 10 more years to become a father in the Lord. And when I become 50 years in the Lord, then I'll know God more than I know him now. That maturity needs to be demonstrated in and through my life. அடுத்தது வாலிபரே, ඊළඟට තරුණයනි பொல்லாங்கனை நீங்கள் ஜெயித்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். නුබලාට ලියා යවන්නේ නපුරාගෙන් ජයගෙන සිටින බැවින්ය. வாலிபரே, அது ஏற்கனவே 14லே பார்த்து விட்டோம். Okay? දැන් ඒ පිළිබඳව වෙලා අපි 14 වෙනි පදේ බැලුවා. We already saw in verse 14 what is repeated in verse 13. It says, young people, you have already overcome the devil. ஆனால் 13வது வசனத்திலே නමුත් 13 වෙනි පදේ பிள்ளைகளே வருகிறது. ප්‍රිය දරුවෙනි කියලා එනවා. Okay? It's verse 13 says children. இப்போ දැන් 12வது வசனத்திலே பிள்ளைகளே வருகிறதே. 12 වෙනි පදේ ඇවිල්ලා දරුවෙනි කියලා පැමිණෙනවනේ. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை படித்தோமே. ගිය ඉරිදා අපි ඉගෙන ගත්තනේ පිළිබඳව. அது டெக்னியா, டெக்னான், okay? ඒ කියන්නේ ටෙක්නෝන් කියන වචනේ තමයි கிரேக்க மொழி අර්ථකථනය. தெரிந்தவர்கள் ග්‍රීක භාෂාව දන්න අය. கிரேக்க மொழியிலே பாருங்கள், டெக்னியா என்று இருக்கும். ග්‍රීක භාෂාවෙන් බලන්න ඇවිල්ලා ටෙක්නියා කියලා තියෙයි. Those of you who know Greek, you can check it out. That verse 12, verse 12, children are technia, from the word, the Greek word teknon, which refers to all of us who are children because of our parents. நாம் அனைவருமே எத்தனை வயதா இருந்தாலும் நம் அப்பா அம்மாவுக்கு பிள்ளைகள். ඒ කියන්නේ අපිට කොච්චර වයස වුණත් ඇවිල්ලා අපේ දෙමව්පියන්ට අපි ළමයි. ஆகவே அது பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி ඒ சொல்லப்பட்டிருக்கு. නිසා ඒ වචනෙන් ඇවිල්ලා ඒ වගේ අයට තමයි එතන කතා කරන්නේ. ஆனால் 13வது வசனத்திலே வருகிற பிள்ளைகள் නමුත් 13 වෙනි පදේ එන දරුවන් ඇවිල්ලා brephos என்ற சொல்லிலிருந்து வருகிறது. බ්‍රෙෆොස් කියනා වූ ඒ වචනයෙන් පැමිණෙනවා. But children in verse 13 comes from the word brephos, meaning little children, சின்ன பிள்ளைகள். ඒ කියන්නේ කුඩා දරුවන්. ஓகேயா? அப்போ 30 ரட்சிக்கப்பட்டு 30 வருடத்துக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு ඒ මේ හඳුනන කාණ්ඩය ඇවිල්ලා ගැලවීම ලබලා අවුරුදු 30ට පහළ ඉන්නා වූ කණ්ඩායම. which means verse 13 children are those of you who are saved for less than 30 years, which means all of you. நீங்க எல்லாரும். ඔබ සියලු දෙනාම. வழங்குதா உங்களுக்கு? දැන් තේරෙනවද බලන්න. அந்த நம்ம 10 பேரை தவிர ඒ කියන්නේ අපි අර 10 දෙනා ඇරෙන්න மற்றவர்களுக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? අනිත් අයට මොනවද කියලා ஏன் තිබෙන්නේ? இந்த 1 யோவான் எழுதுகிறாராம்? ඇයි මේ 1 යොහන් ලියන්නේලු? நீங்கள் பிதாவை அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். නුබලා පියාණන් වහන්සේ අඳුනන නිසා නුබලාට ලියමි. Hey children, I am writing to you because Ye have known the Father. you have known the Father. You know the Father God. ஏனென்றால் ඇයි කිව්වොත් உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் அப்பா இருக்கக்கூடும். ඔබලාට ඇවිල්ලා මේ ලෝකේ පියවරුන් සිටින්න පුළුවන්.
எல்லாருக்கும் அப்பா இருக்கு. සෑම දෙනාටම පියෙක් ඉන්නවා. ஆனால் නමුත් சில பேருக்கு இன்னும் அப்பா இருக்கக்கூடும். සමහරක් වෙලාවට ඇවිල්ලා தவமா தாத்தா பண பிடிக்கு இன்னும் ஏத்தி. சில பேருக்கு அப்பா இல்லாமல் இருக்கும். සමහරක් අයට තාමත් පියා නැතුව ඇති. சில பேருக்கு அப்பா இருக்கிறார் எங்களோடு இல்லை. සමහරක් වෙලාවට ඇවිල්ලා මේ පියා ඉන්නවා ඒ උනට අපෙත් එක්ක නැහැ. Some of you have your fathers still alive with you. Some people your fathers have gone, right? சிலர் සමහරක් අය கெட்ட அப்பாமார் இருப்பார்கள். சிலருக்கு. නපුරු පියවරුන් සිටිනවා උන්ට. Some people may have very bad fathers. Some very good fathers. சில பேர் நல்ல அப்பா அம்மா. සමහරක් අයට ඇවිල්ලා හොඳ පියවරුන් සිටිනවා. சில பேருக்கு அப்பா நல்லவரா கெட்டவரானா இன்னும் தெரியல. සමහරක් අයට ඇවිල්ලා එයාගේ තාත්තා හොඳයිද නරකයිද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. ஏது எப்படி இருந்தாலும் මේ දේවල් කෙබඳුව තිබුණත් நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது ඔබ ගැලවීම ලබන විට பிதாவினுடைய பிள்ளைகளாய் மாறினீர்கள். පියාණන් වහන්සේගේ දරුවෝ ලෙස ඔබ වෙනස් වෙනවා. So, உங்களுக்கு பிதா தெரியும். එනිසා ඔබලාට පියාණන් වහන්සේව දන්නවා. But through salvation you have come into the sonship of the Father, so you know the Father God. Okay? ஆகவே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய பிதாவை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றார். ඒ නිසා ගැලවීම ලබා සිටින අය ඔබ සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා පියාණන් වහන්සේ අඳුනාගත යුතුයි කියලා කියනවා. You should know the Father. Now let's go to verse 15. 15வது வசனத்துக்கு போமா. අපි 15 වෙනි පදේ කරා ගමන් කරමුද? பயங்கர ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். භයානක එක රහසක් ඔබලාට කියලා දෙන්න යනවා. உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். ලෝකයටවත් ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ටවත් ප්‍රේම නොකරන්න. Love not the world, neither the things that are in the world. Love not the world or the things of the world. ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை. යමෙක් ලෝකයට ප්‍රේම කරේ නම් පියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රේමය ඔහු තුල නැත. If any man love the world, the love of the Father is not in him. ஓகே, இந்த வசனத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு මේ වචනය අල්ලගෙන சில பேர் புரிஞ்சுக்கிறாம தடுமாறிக்கிட்டு இருப்பாங்க. සමහරක් අයට වටහා ගන්න බැරුව ඇවිල්ලා උන් දඟලනවා. என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? මොනවද දන්නවද කියන්නේ? நீ உலகத்தை நேசிக்கவே முடியாது. නුඹ ලෝකයට ප්‍රේම කරන්නම බෑ. உலகத்தில் உள்ள எதையும் நீ நேசிக்க முடியாது. ලෝකයේ තිබෙන කිසිම දෙයකට නුඹට ප්‍රේම කරන්න බෑ. Some people hold on to this verse and they say you cannot love the world. You cannot love anything in the world. Okay? ஆகவே நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? එනිසා නුඹ මොනවද කරන්න ඕන? உலகத்தை வெறுக்க வேண்டும். ලෝකය එපා කරන්න ඕන. உலகம் பயன்படுத்துற மொபைல் போன் எல்லாம் நீ பயன்படுத்த கூடாது. ලෝකය භාවිතා කරන ජංගම දුරකථන නුඹ භාවිතා කරන්න බෑ. You cannot use the smartphones the world uses. You cannot watch worldly programs on television. தொலைக்காட்சியில உலக பிரகாரமான நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நீ பார்க்க கூடாது. රූපවාහිනිය යන ඇවිල්ලා ලෝකයේ තිබෙන ඇවිල්ලා වැඩසටහන් නුඹ බලන්න බෑ. உன்னுடைய சந்தோஷம் கர்த்தருக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்கும். නුඹේ සන්තෝෂය ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල පමණයි තිබිය ஆகவே යුත්තේ. ஒரு ஜோக்க பார்த்து நீ சிரிக்கிறியா இருந்தா நீ உலகத்தை நேசிக்கிற. ඒ නිසා නුඹ ඇවිල්ලා විහිළු කතාවක් බලලා ඇවිල්ලා උඹ hina වුණා නම් ඇවිල්ලා නුඹ ලෝකයට අයිති පුද්ගලයෙක්. Your joy should be only in Christ. And if you laugh by watching a program on television, then you are loving the world. No, you are a sinner. நீ நகை எல்லாம் போடக்கூடாது. ආභරණ එහෙම පළඳින්න හොඳ නැහැ. ஏன்னா நீ உலகத்தில் உள்ள தங்கம் மேல நீ ஆசை ඒ வச்சு. අයි කිව්වොත් ඇවිල්ලා ලෝකයේ තියෙන රත්තරන් වලට මේ ආසාවෙල දඟලනවා. You cannot wear jewels because you are now in love with worldly things. அழகழகா கலரா எல்லாம் உடுத்த கூடாது. ලස්සනට ඇවිල්ලා පහට පාටින් අඳින්න බෑ. வெள்ளத்தான் உடுத்த. සුදු පමණයි අඳින්න ஏன்னா පුළුවන්. கலர் உடுத்தினா உலகத்தின் காரியத்துல நீ அன்பு வச்சிருக்க. ඇයි කිව්වොත් පාට ඇන්දොත් එහෙම ඇවිල්ලා ලෝකේ කාරණාවන් කෙරෙහි නුඹ ප්‍රේමය තබාගෙන So සිටිනවා. you should not wear colored dresses. Why? Because then you are in love with worldly things. You have to wear white. நீ நல்ல வாகனம் வச்சிருக்க கூடாது. கர்த்தர் நடந்தார், இயேசு நடந்தார், நீயும் நடக்கணும். මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිද්දා, යේසුස් වහන්සේ ඇවිද්දා. ඒ නිසා නුඹ සුඛෝපභෝගී වාහන තියාගෙන ඉන්න බෑ. නුඹ පයින් තමා ගමන් කරන්න ඕන. You cannot use luxury vehicles. Jesus walked, so you have to walk. And you cannot have fun with family or friends. You cannot go for a dinner. நீ ஒழுங்கா ஃப்ரெண்ட்ஸோட நண்பர்களோடயோ சொந்தக்காரங்களோடயோ நீ எதையும் கொண்டாட கூடாது. ඒ කියන්නේ යහළුවෙක් එක්ක හරි නැත්නම් නුඹලාගේ ණයදායොත් එක්ක හරි කිසිම දෙයක් නුඹ සමරන්න හොඳ නැහැ. நீ எங்கேயும் போயிட்டு ரெஸ்டாரண்ட்ல அது இது சாப்பிட கூடாது. නුඹ කොහෙවත් ඇවිල්ලා ඔය රෙස්ටුරන්ට් තානායම් ගාන ගිහලා මොනවත් කන්න හොඳ නැහැ. இதெல்லாம் என்ன? මේ ඔක්කොම මොනවද? உலக ஆசை. ලෝකයේ ආශාවන්. 97 ஆண்டு 97 நானும் மேசியும்
பாஸ்டர் ராஜாவும் இன்னும் 3 பேரும் ஒரு நாட்டுக்கு போனோம். දේවගැති රාජාත් ඒ වගේම සහෝදරි මර්සිත් ඒ වගේම තවත් තිදෙනෙකුත් ඇවිල්ලා එක රටකට ගියා. அந்த நாட்டுல ஒரு ஏரியாவுக்கு போனா ඒ රටේ එක පැත්තකට ගියාපුවාම அந்த நேரம் இந்த தாடி எனக்கு இல்ல. එතකොට මේ දේවදාසට මේ රැවුල නැල්ලු මෙතන. இந்த மீசை தான் இருந்துச்சு. මේ උඩ රැවුල විතරයි තිබිලා තියෙන්නේ. ஓ இப்படி மீசை வைத்தவன் உலக ஆசைன்னு சொல்லிட்டான். ඕ මේ වගේ රැවුල තියන් ඉන්න එක ඇවිල්ලා ලෝකයට ආශා කරන එක කියලා කිව්වලු. You know, I went to a certain part in that country and they said, I just had the mustache. They said, you are having mustache, that's the love of the world. You are not a holy man. நான் மோதிரம் போட்டிருந்தேன், நீ உலக ஆசை, நீ பாவின்ட்டான். ඒ කියන්නේ මුද්දක් දාගෙන හිටියාවිලා ඒක බල්ලා කිව්වාවිලා නුඹ පව්කාරයෙන් නුඹ ලෝකෙට ප්‍රේම කරනවා කියලා කිව්වා. I was wearing a ring and they saw that and they said, you love the world, you are not a holy man. அந்த அது போதாது நானும் ஜானின்னு இன்னொருத்தரும் பெட்டையும் போலையும் எடுத்துக்கிட்டு ஷார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு கிரிக்கெட் அடிக்க போயிட்டோம். ඒක මදිවට ඇවිල්ලා මමයි ජොනි කියලා එක්කනේ බැට් එක්කුයි බෝලෙකුයි අරගෙන මම ක්‍රිකට් ගහන්න ගියා. ஓ பட்ட பாவிகள் பிசாசே மறு உருவம் எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டான். ඒ කියන්නේ උඹලා පට්ට පව්කාරය ඇවිල්ලා යකාම අනිත් වේශයක් කරගෙන උඹලගෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ஊழியக்காரன் கிரிக்கெட் அடிக்கிறதா? සේවකයෝ ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. ஊழியக்காரன் வாலிபால் அடிக்கிறதா? සේවකයෝ ඇවිල්ලා වොලිබෝල් ගහනවද? ஊழியக்காரன் வாலிபால் அடிச்சனால தான் அன்னைக்கு தேவன் காலை உடைத்தார் சத்தியத்தை வைத்து. සේවකයා ඇවිල්ලා මේ වොලිබෝල් ගහපු නිසා තමයි එදා දෙවියන් වහන්සේගේ කකුල කැඩුවේ සචින්ත කරනකොට. மலேசியாவுக்கு நொண்டி நொண்டி போனேன். මම මැලේසියාවට නොන්ඩි එකක් ගියේ. மனம் திரும்பினேன். මම පසුතැවිලි වුණා. இப்பொழுது நொண்டாமல் வந்திருக்கிறேன். දැන් හොඳට ආපහු කකුල සුව වුණා. இன்று மாலை விளையாடுவேன். අද හවසත් සෙල්ලම් කරනවා. மறுபடி நியாய தீர்ப்பு வரலாம். නැවතත් ඇවිල්ලා විනිශ්චයෙන්ට පුළුවන්. உலக ஆசை. ලෝකයේ ආශාව. Oh, no, my goodness, you know, people say that, you know, Johnny and I went to play cricket wearing shorts and t-shirt with a bat and they thought that we are devils incarnate. அங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம், இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போனோம். එතන ඉඳලා තවත් ප්‍රාන්තයකට ගියා. அங்க மீச வச்சா பிரச்சனை இல்ல. ඒ ප්‍රාන්තයට ගියාපහම රැවුල තිබ්බහම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆனா t-shirt போடல. හැබැයි ටී-ෂර්ට් එක දාන්න බෑ. ஐயோ, பாஸ்டர் ராஜா என்கிட்ட சொல்றாரு, පාස රාජා කියනවා ඇවිල්ලා. என்னை உடனே அனுப்பிரு சிலோனுக்கு. අයියෝ මම කරුණා කරලා ලංකාවට එවන්න. நான் சொன்னேன், இன்னும் ஒரு மாசம் பல்ல கடிச்சிட்டு இருப்போமே. තව මාසයක් දත් මිටි කහගෙන ඉමු. இன்னைக்கே என்னை அனுப்பிரு. අයියෝ අදම මාව යවන්න. என்னால முடியாது. இன்னும் 30 வயசு அவருக்கு ஆகி ඒ இருக்கு. කියන්නේ අවුරුදු 30ක් උනේ නැහැ ඔහුට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ තුල. அப்ப இன்னும் ஸ்ட்ராங் கிடையாது. ඒ නිසා තාම ශක්තිමත් නැහැ ඔහු එතකොට. உடனே ஏரோப்ளேன்ல ஏற்றி அனுப்பிட்டோம் அவரை. ඒ නිසා ඔහුව ගුවන් යානයට දාලා යවුවා. எந்த தெய்வம் என்ன ஐயா உங்களுக்கு பரிசுத்தம்னா என்னன்னு தெரியாத, உலக ஆசைனா என்னன்னு தெரியாத. ඒ කියන්නේ සුද්ධකම කියන්නේ මොකක්ද ඇවිල්ලා ලෝකයේ ආශාව කියන්නේ මොකක්ද? இப்போ இதனுடைய விளக்கம் தெரிந்தால் நல்லது தானே. දැන් මේකේ ඇවිල්ලා තේරුම දැනගත්තා නම් හොඳයි නේද? நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறவர் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை இந்த அன்பு, உலகத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் டடடா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா? ඒ කියන්නේ මේ වැඩසටහන බලන ඇවිල්ලා ලෝකයේ කෙරෙහි ප්‍රේම කරන්න පිළිබඳව දැනගන්න ඕනද? Do you want to know the real meaning of loving the world and all that kind of stuff? You know, if you love the world, you don't have the Father's love, this verse. Do you want to understand? Let me explain. இதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். මේ දේ තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. இதற்கு தான் கிரேக்க மொழி தெரிய வேண்டும் என்கிறது. මේකට තමයි ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාව දැනගන්න ඕන කියලා කියන්නේ. அடிக்கடி இங்க பிரசங்கம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் கிரீக் தெரியும்டா, கிரீக் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இப்போ இன்னைக்கு கிரீக் டீச்சரும் உட்கார்ந்திருக்கு. ඒ කියන්නේ නිතරම ඇවිල්ලා මේ දේශනා කරනකොට ඇවිල්ලා කියන ඇවිල්ලා ඔය කටට ග්‍රීක් දන්නවා කියලා කියනවා. අද ග්‍රීක් ටීචරුත් මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ஆகவே நான் போய் சொல்லிட்டு தப்ப முடியாது. ඒ නිසා මට බොරු කියලා ඇවිල්ලා දුවන්න බෑ. நிகழ்ச்சி பார்க்கிற நிறைய பேருக்கு கிரீக் தெரியும். වැඩසටහන බලන බොහෝ දෙනෙකුට ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාව ஆகவே දන්නවා. நான் சொல்வது டெக்ஸ்டஸ் ரிசெப்டஸ் நியூ டெஸ்டமென்ட்ல இருக்குதான்னு நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கறேன். ඒ නිසා මම දේවගැතිවර ප්‍රකාශ කරන ඇවිල්ලා ටෙක්සස් රිසෙප්ටර් කියන ඇවිල්ලා අලුත් ගිවිසුමේ තිබෙනා වූ ඒ ග්‍රීක භාෂාවෙන්. So we not only have the Greek students, we today have the Greek teacher also. And many of those who are watching my program know Greek, so I cannot just bluff, I cannot lie. Let me give you some Greek expressions which are to be checked against the Textus Receptus of the Greek New Testament. Okay? Right. 15வது வசனம். உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். ලෝකයටවත් ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ටවත් ප්‍රේම නොකරන්න. உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அகாப்பே கொள்ளாதீர்கள். ලෝකයටවත් ලෝකයේ තිබෙන දේවල් වලටත් අගාපේ නොකරන්න. Do not agape love the world or things of the world. Okay? ஒருவன் உலகத்தில் அகாப்பே அன்பு கூர்ந்தால் යමෙක් ලෝකයට අගාපේ දක්වේ නම් அவனிடத்தில் பிதாவின் அகாப்பே இல்லை. ඔහු කෙරේ පියාණන් වහන්සේගේ අගාපේ නොමැත. If one agape loves the world, then he does not have the Father's agape.
இப்போ காந்தம் இருக்கிறது தெரியுமா? காந்தம், දැන් මේ කාන්දම් තිබෙනව නේද? மேக்னெட். කාන්දම් තිබෙනව නේද? மேக்னெட் காந்தத்தை எடுத்தால், இப்படி ஒரு 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 காந்தத்தை நீங்கள் எடுத்தால் මේ චුම්බකයක් නැත්නම් කාන්දමක් ගත්තොත් அதுல ரெண்டு பகுதி இருக்கிறது. ඒ චුම්බකේ ඇවිල්ලා පැති දෙකක් තිබෙනවා. ஒன்று வடக்கு, மற்றது தெற்கு. එකක් ඇවිල්ලා උතුර අනිත් එක දකුණ. If you take a magnetic strip, a magnet, it has the north and the south. Now the magnet attracts magnet. காந்தம் காந்தத்தை கவரும். ඒ කියන්නේ මේ චුම්බකයක් ඇවිල්ලා තව චුම්බකයක්ව ආකර්ෂණය කරගන්නවා. ஆனால் இந்த காந்தத்தின் வடக்கு නමුත් මේ කාන්දමේ නැත්නම් මේ චුම්බකයේ උතුර இந்த காந்தத்தின் வடக்கோடு இணைக்க பார்த்தால் මේ මගේ අතේ තිබෙන අනිත් චුම්බකයේ ඇවිල්ලා උතුරත් එක්ක ඇවිල්ලා එකතු කරන්න බැරුවා නම් அது ஒன்றை ஒன்று தள்ளும். ඒ එකිනෙකාට ඇවිල්ලා තල්ලු කරන ලබයි තෙරපයි එකිනෙකනකට. அப்போ இந்த காந்தத்தின் வடக்கை එතකොට මේ කාන්දමේ ඇවිල්ලා උතුරත් இந்த காந்தத்தின் தெற்கை මේ කාන්දමේ ඇවිල්ලා දකුණු පැත්තත් பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்தால் ළඟට මෙහෙම රැගෙන පැමිණියා නම් படாரென ஒட்டிக்கொள்ளும். එකපාරටම ඇවිල්ලා දමට ගන්නවා. If you take two magnets and if you try to bring the northern edge of this magnet and the northern edge of this magnet, it will not stick, it will push each other away. But if you turn one to the south and if you try to bring the northern tip of this magnet and the southern tip of this magnet together, even before you cling them, they will attract each other and they'll cling. Okay? இப்போ ஆண்டவருடைய அன்பு அகாப்பே அன்பு. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා අගාපේ ප්‍රේමය. ஆண்டவர் தனது அகாப்பே அன்பை நமக்கு காட்டும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේගේ තමාගේ අගාපේ ප්‍රේමය අපිට පෙන්눔 කරන විට நாம் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா என்று பார்ப்பது கிடையாது. අපි යහපත් අයද ඇවිල්ලා අපි නරක අයද කියලා බලන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. யோவான் 3:16 சொல்லுகிறது, යොහන් 3:16 කියනවා இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். ඒ කියන්නේ මෙතරම් දුරට ලෝකයට ප්‍රේම කරා කියලා. உலகத்தில் உள்ள நல்லவர்களில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று இல்லை. ලෝකේ ඉන්න යහපත් අයට ප්‍රේම කරා කියලා නෑ. உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்றால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரிலும் தான் அவர் அகாப்பே அன்பு கூர்ந்தார். ලෝකයට ප්‍රේම කරා කියලා කියන්නේ ලෝකයේ සින්න සියලු දෙනාටම දෙවියන් වහන්සේ අගාපේ ප්‍රේමය දක්වා කියන එක. அந்த யோவான் 3:16 அகாப்பே வருகிறது. ඒ යොහන් 3:16 ඇවිල්ලා අගාපේ පැමිණෙනවා. ஆகவே ஆண்டவர் எல்லார் மேலும் கொடுக்கிற அன்பு அகாப்பே அன்பு. එම නිසා දෙවියන් වහන්සේ සියලු දෙනා මත දක්වන්නා වූ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා අගාපේ ප්‍රේමය. John 3:16 says, for God so loved the world. It doesn't say for God so loved the good people of the world. It says for God so loved the world, everybody, good, bad, the ugly, everybody. And God's love is agape, it's unconditional. So he gives us his agape love, which is the northern tip of the magnet. அதுதான் அந்த காந்தத்தின் வடக்கு முனை. ඒ තමයි ඇවිල්ලා ඒ කාන්දමේ ඇවිල්ලා උතුරු දිශාව. அப்போ நாம் இந்த உலகத்திலே வாழுகிற நாம் දැන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අපි உலகத்தின் மேல் நமக்கு அகாப்பே அன்பு இருந்தால் ලෝකයේ කෙරෙහි අපිට අගාපේ ප්‍රේමය තිබුණා නම් நாமும் வடக்கு முனையை உலகத்தின் பால் வைத்திருக்கிறோம். අපිත් ඇවිල්ලා උතුරු පැත්ත ඇවිල්ලා ලෝකයේ කෙරෙහි ඇවිල්ලා තබාගෙන සිටිනවා. தேவன் உலகத்தில் அன்பு கூறுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයට ප්‍රේම කරනවා. அது இல்லை அல்ல. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. ஏனென்றால் யோவான் 3:16 சொல்லுகிறது, අයි කිව්වොත් යොහන් 3:16 පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරනවා. இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். මෙතරම් දුරට ලෝකයට ප්‍රේම කරා කියලා. ஆனால் 1 யோவான் 2:15 சொல்லுகிறது, නමුත් 1 යොහන් 2:15 කියනවා நீ உலகத்தில் அன்பு கூற வேண்டாம். නුඹ ලෝකයට ප්‍රේම කරන්න එපා කියලා. பிதா தேவன் உலகத்தில் அகாப்பே வைத்திருக்கிறார். පියාණන් වහන්සේ ලෝකයේ කෙරෙහි ඇවිල්ලා අගාපේ තියාගෙන ඉන්නවා. நீ உலகத்தில் அகாப்பே வைக்க வேண்டாம். නුඹ ලෝකයට අගාපේ තියන්න යන්න එපා. நீ உலகத்தின் மேல் அகாப்பே வைத்தால் නුඹ ලෝකයේ කෙරෙහි අගාපේ තියාගෙන ඉන්න ගියා නම් தேவனும் உலகத்தின் மேல் அகாப்பே அன்பு வைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේත් ලෝකයට අගාපේ ප්‍රේමය තියාගෙන ඉන්නවා. நீயும் உலகத்தின் மேல் அகாப்பே அன்பு வைத்திருக்கிறார். නුඹත් ලෝකයට අගාපේ ප්‍රේමය තියාගෙන ඉන්නවා. ஆகவே பிதாவும் நீயும் கிட்ட வர முடியாது, ஒன்றை ஒன்று தள்ளும். ඒ නිසා නුඹටත් පියාණන් වහන්සේටත් ඇවිල්ලා එකතු වෙන්න බෑ. ඇවිල්ලා එක එක්කනට එක එක්කන තෙරපල තල්ලු කරයි. God can love the world because the Bible says in John 3:16 God loves the world. But you are not supposed to love the world. You are not supposed to love the agape love the world, okay? That's 1 John
2:15. But if you agape love the world, God also agape loves the world. So both are the northern tips. So you will push each other. Hello, உங்களுக்கு இது விளங்குதா? දැන් ඔබලට මේක තේරෙනවද? விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලට? இப்போ දැන් இவர் பொண்டாட்டி ரெபேக்கா. මගේ භාර්යාව ඇවිල්ලා රෙබේකා. இவர் பொண்டாட்டி மேல මගේ භාර්යාව කෙරෙහි இவரு காதல் வைத்திருக்கலாம். මම ඇවිල්ලා ප්‍රේමය තබලා තියෙන්න පුළුවන්. Now Pastor Tushara's wife is Rebecca. He can love Rebecca as a wife. இவரும் நானும் தேவனுக்குள்ள நாங்க ஒண்ணு தானே. දැන් මෙයත් මමත් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ තුල එකයිනේ. We are one in the Lord. We are brothers. We are pastors. நாங்க பாஸ்டர்மார். අපි පාස්ටර්ලා. நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊழியத்துல අපි இருக்கிறோம். අපි එකම සේවයේ ඉන්නවා. ஒரே மாதிரி பிரசங்கம் එක பண்றோம். වගේ දේශනා කරනවා. ஆகவே நானும் ரெபேக்காவை நீங்க லவ் பண்ற மாதிரி நான் லவ் பண்றேன்னு சொன்னா ඒ කියන්නේ ඔයා රෙබේකාව ලව් කරනවා වගේ මමත් ලව් කරන්න ගියා නම් அதுக்கு பேர் ඒකට නම காடைத்தனம், කාඩකම, கடப்புளித்தனம், කඩප්පුලිකම, விபச்சாரம், වෛශ්‍යාකම, வேசித்தனம். වේසකම, Thank you. காம விஹாரம், කාම මිත්‍යාචාරය, அசிங்கம், ජරාව, அசுத்தம், අශුද්ධකම, சீ, චී, கேவலம், කැතයි, பிசாசு. යකා. புரியுதா? තේරුණාද? அப்ப එතකොට நான் ஆர்கியூ பண்ண முடியுமா? එතකොට මට ඇවිල්ලා වාද කරන්න පුළුවන්ද? அப்ப நீங்க அவங்க மேல அன்பு. එතකොට ඔයා යාට ප්‍රේම කරන්න. யோ அது என் பொண்டாட்டி. ඒ මගේ ගෑණි. விளங்குதா? තේරුණාද? Do you understand? I cannot love Rebecca the way Tushara loves because Rebecca is not my wife. If I love Rebecca the way Tushara loves, then I'm committing adultery, fornication, and it's dirty, it's rubbish, it's immorality, it's devilish, it's demonic, it's hellish. No, I cannot argue. Then you are loving her. No. Hey, he can love because that's his wife. அப்போ එතකොට தேவனே දෙවියනි நீர் அப்போ உலகத்திலே அகாப்பே வைத்திருக்கிறீர். ඔබ වහන්සේ ඇවිල්ලා ලෝකයට ඇවිල්ලා අගාපේ තියාගෙන ඉන්නේ. நீர் வைத்திருந்தால் நான் வைத்திருக்க ඔබ கூடாது. වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන් නම් ලෝකේ මට ප්‍රේම කරන්න බැයිද ලෝකයට? ஆண்டவர் சொல்றார், யோ யோ யோ, දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඒයි நான் தான் உலகத்தை படைச்சேன். මම තමා ලෝකය මැව්වේ. எனக்கு உரிமை இருக்கு அவங்கள அகாப்பே நேசத்துல நேசிக்க. මට උරුමය තියෙනවා ඇවිල්ලා ලෝකයට ප්‍රේම කරන්න. உனக்கு அந்த உரிமை இல்லை. උඹට ඒ උරුමය නැහැ. நீ நான் இல்ல. උඹ ඇවිල්ලා මම නෙවෙයි. நான் உலகத்தை அகாப்பே அன்பு வச்சிருக்கிறேன். මම ලෝකයට අගාපේ ප්‍රේමය තියන් ඉන්නවා කියලා. நீ அகாப்பே பண்ண போகாத. උඹ අගාපේ දාන්න යන්න එපා என்ன ලෝකෙට. தெரியுமா நடக்கும்? මොනවද දන්නව සිද්ධ වෙන්නේ? என் அகாப்பே உனக்கு வராதபடி உன் அகாப்பே தள்ளும். ඒ කියන්නේ මගේ අගාපේ නුඹට එන්නේ නැතුව උඹේ අගාපේ ඇවිල්ලා තල්ලු කරයි. காந்தம் விளங்குதா? කාන්දම. So God says, don't love the world with the agape love because I love the world with agape love. You have no rights to ask me, God says. I created the world. And I have all the rights to love the world. But you cannot agape love the world because your agape will push my agape. விளங்குதா? දැන් තේරුණාද? ஹலோ, கிறிஸ்தவர்கள் කිතුණුවන් தேவனுடைய அன்பை தள்ளுவது දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තල්ලු කරන්නේ பிசாசு வந்து தள்ளாது. යකා විල තල්ලු කරන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் அன்பு கூறுவதை நிறுத்துவதும் கிடையாது. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන එක නවත්තන්නෙත් නැහැ. நாம் பாவம் செய்யும் போது தேவனுடைய அன்பு இல்லாமல் போகாது. අපි පව් කරන්න යනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය නැතුව යන්නෙත් නැහැ. நாம் உலகத்தின் மேல் அகாப்பே காட்ட போனால் ஆண்டவருடைய அகாப்பே ஆட்டோமேட்டிக்கா தள்ளப்படும். අපි ලෝකයේ කෙරෙහි ඇවිල්ලා අගාපේ ප්‍රේමය දක්වන්න ගියා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ අගාපේ ප්‍රේමය ඉබේටම අපෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. If we love the world with the agape love, that's what's going to block God's agape love on us. Nothing else. The devil can't block God's love on us. The devil cannot, the world cannot, sin cannot, nothing can push God's love away from us. Okay? But if we agape love the world, then God's agape love will be automatically pushed. அப்ப அதுக்கு அர்த்தம் එහෙනම් ඒකට අර්ථය நாம் உலகத்தின் மேல் எந்தவித அன்பு வச்சிருக்க கூடாதா?
අපි ලෝකයේ කෙරෙහි ඇවිල්ලා කිසිම ප්‍රේමයක් තියන්න හොඳ නැද්ද? இப்ப வாரேன் வேறொரு வசனத்துக்கு. දැන් වෙන වචනයකින් පෙන්නුම් කරනවා. எங்க வாசிங்க பாப்போம். කියවන්න බලන්න. லூக்கா 14:26. ලූක් පොතේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදේ. Let's read Luke chapter 14 verse 26. Luke 14:26. ලූක් 14 26 වෙනි පදේ. யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான். මා ළඟට එන තැනැත්තේ තමාගේ පියාටත් මව්ටත් භාර්යාවටත් දරුවන්ටත් සහෝදරයන්ටත් සහෝදරියන්ටත් එසේය තමාගේ ජීවිතයටත් ද්වේෂ නොකරන්නේ නම් ඔහුට මාගේ ගෝලයා වෙන්ට බැරිය. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, ye, and his own life also, he cannot be my disciple. ஹலோ, இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ වචනය මොකක්ද කියන්නේ? இயேசுவின் சீஷனா இருக்கிறதா இருந்தா යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි නම් இனி அம்மாவையும் அப்பாவையும் பார்க்கும்போது எப்படி என்ன செய்யணும்? ආයේ අම්මවයි තාත්තවයි බලනකොට කොහොමද දකින්න ඕන? பா 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 சீ சீ பா வராதீங்க. ஐயா, நான் உன்னை வெறுக்கிறேன். කරුණාකරලා යන්න. So according to this verse, if you are to become Jesus' disciple, you should hate your father and mother. The Bible says that, okay? I was not really listening. Ruth, does it say hate? Hate, no? Okay. So you have to hate your parents. I mean, එතකොට ඔබලාගේ இந்த சர்ச்சில் இருக்கிற யாருமே நல்ல சீஷர்களாக இருக்க வழி இல்லை. එහෙම දේවේශ කරන්න කියන ඇවිල්ලා අපේ කවුරු සභාවෙලා කිසිම මේ ඇවිල්ලා හොඳ ගෝලෙක් නැහැ. பாருங்க, சச்சின்த்தை வந்து அம்மா அப்பா உங்களை பார்க்க வந்தபோது என்ன செஞ்சிருக்கணும்? අර බාණ්ඩාර සචින්ත ඇවිල්ලා දැන් අම්මයි අප්පයි මේ අම්මයි තාත්තයි බලන්න ආපුවා මොනවද ஐயா, කරන්නේ? வராதீங்க போங்க. சீ. අයියෝ ඊයා යන්න මේ එන්න එපා කරුණාකරලා යන්න. வணங்கதா டானி ஆண்டி வேலை வேலை தாண்டோனே. සහෝදර ඩෝනි අක්කා ඇවිල්ලා ඇන්ටි වේලවන්න ඕන. தமிழ்ல நான் தான் சொன்னிக்கிறேன். உனக்கும் தமிழ் தெரியும் தானே? ඩෝනි நிரோஷி, உங்க அம்மாவோட சர்ச்சுக்கு நீங்க வரீங்க, நீங்க எல்லாம் ஆண்டவருக்கு சீஷியா. ඔය වෙරකනවා. සහෝදර නිරෝෂි ඇවිල්ලා අම්මා වණ්ඩ ගහගෙන ඉන්නවිල ඔබ මේ ගෝලෙක් දැවිලා තිබෙන යේසුස් වහන්සේට. வணங்கதா, உங்க அம்மா அப்பாவை வெறுக்க பைபிள் சொல்லுது. බයිබලේ කියනවා ඇවිල්ලා ඔබගේ දෙමව්පියන්ට ද්වේෂ කරන්න කියලා. இன்னைக்கு ஆராதனை முடிஞ்சு நாங்க எல்லாரும் எங்கட பொண்டாட்டிமாருக்கு சொல்ல போறோம், ஐ ஹேட் யூ. ඒ කියන්නේ අද දේව මේ අමාර කළා අපේ බහාරයවරුන්ට අපි ඔක්කොමලාම කියන්නනවා I hate you කියලා. ஏன்னா நாங்க இயேசுவின் சீஷனா இன்னைக்கு தான் மாற போறோம். ඒ කියනවා අද තමයි මේ යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලේ හැටියට මාරු වෙන්න යන්නේ. பொண்டாட்டிமார் நீங்களும் ஆண்டவருக்கு சீஷனா ඒ இருக்கணும். නිසා බහාරයවරුන් කරුණා කළා ඔබත් දෙවියන් වහන්සේට ඇවිල්ලා ගෝලය වෙන්න අවශ්‍ය නම් நீங்க எங்களுக்கு சேம் டு யூ சொல்லணும். ඔබලත් ඇවිල්ලා අපිට same to you කියලා කියන්න So ඕන. today after service, all of us, we are pastors, we are going to say to our wives, I hate you, and they are going to say same to you. இந்த பிரச்சனை டேனிக்கும் மகேஷுக்கும் இல்ல. මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා සහෝදර පාස්ටර් ඩැනීටත් පාස්ටර් මහේෂත් නැහැ. அவங்க ஆண்டவருடைய சீஷர்கள். ஏன்னா வெறுக்கிறதுக்கு பொண்டாட்டி இல்ல அவங்க. ඒ කට්ටිය දෙවියන් වහන්සේගේ ගෝලය ඇවිල්ලා එපා කරන්න ඇවිල්ලා බහාරයවරු නැහැ. அது மாத்திரமல்ல, இன்னைக்கு பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிறகு எல்லா சகோதரர்களையும் பார்த்து நான் உன்னை வெறுக்கிறேன்னு சொன்னேன். சகோதரனை வெறுக்காட்டி சீஷனா இருக்க முடியாது. ඒ කියන්නේ මේ අද සහෝදරයෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා බයිබල් ස්කූලේ ඇවිල්ලා හවසට මොනවද කරන්න ඕන ඇවිල්ලා සහෝදරයන්ව එපා කරනවා කියලා කියන්න ඕන. So all ද්වේෂ the කරනවා කියලා. brothers we need to hate. Okay, I mean the Bible is very clear. வேதம் தெளிவா சொல்லுது. බයිබලේ පැහැදිලිව කියනවනේ මේ දේ ගැන. தன் தகப்பனை, தாயை, மனைவியை, சகோதரனை, சகோதரி பிள்ளைகளையும் வெறுக்கணும். ඒ කියන්නේ மிஷா, நான் உன்னை ஐ ஹேட் யூ சொல்ல போறேன் பிறகு. ஓகே, ஏன்னா நான் இயேசுக்கு சீஷன் ஆகணும். நீயும் எனக்கு சொல்ல போறியா? சரி, thank you. ළමයි ඒ දෙමව්පියෝ ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරයෝ ඔක්කොටම ද්වේෂ කරන්න ඕන. ரீனாவுக்கு சொல்லணும். රීනාට මං අද හවස ඇවිල්ලා කියන්න යනවා එළ මං ඔයාලට ද්වේෂ කරනවා කියලා. எவ்வளவு நல்ல கிறிஸ்தவமா இருக்க போகுது யோசிச்சு பாருங்க. හොඳ කොච්චර හොඳ ක්‍රිස්තියානිද කියලා හිතලා How බලන්න. beautiful Christianity is going to be, because everybody is going to say I hate you, I hate you, I hate you. எல்லாரும் ஒருத்தர் பார்த்து நான் உன்னை வெறுக்கிறேன், சீ நான் உன்னை வெறுக்கிறேன், சீ நான் உன்னை வெறுக்கிறேன், நானும் உன்னை வெறுக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாரும் இயேசுக்கு சீஷன் ஆகுறது. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි කාරකම කොච්චර හොඳට තියෙයි යේසුස් වහන්සේට ගෝල වෙන්න මං උඹ එපා කරනවා මං උඹට දේශ කරනවා මං උඹට දේශ කරනවා චී චී කියලා කියන්න යනවා. யாருக்கு கொஞ்சம் மூளையை பயன்படுத்தி කාටද පොඩ්ඩක් මේ මොලය භාවිතා කරලා வெறுக்காவிட்டால் என்ற சொல் கிரேக்க மொழியில என்னவென்று சொல்ல முடியும்? මේ ද්වේෂ කරන්නේ නැහැ කියන වචනය ඇවිල්ලා ග්‍රේක භාෂාවෙන් මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. மவுண்ட் கார்மெல் விசுவாசிகளுக்கு முடியும்.
මවුන් කාමෙල් ඇදහිලිවන්තයන්ට පුළුවන්. Mount Carmel Church believers and those of you who are watching my programs, you are able to guess the Greek word that Jesus has used when he said, you have to hate. Because in 1 John, in the first John subject, I have taught this word. ஒன்று யோவான் பிரசங்கத்திலே நான் இந்த சொல்லை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன். එක යොහාන් පොතේ ඇවිල්ලා මේ දේශනාවේදී මේක කියලා තියෙනවා. Yes. Mission, wonderful. Give a good hand. Mission. Mission. Hello, இயேசு சொல்லுகிறார் යේසුස් වහන්සේ කියනවා தன் தகப்பனையாவது තමාගේ පියාද தாயையாவது තමාගේ මවද சகோதரனையாவது பிள்ளைகளையாவது දරුවන්ද சகோதரனையாவது සහෝදරයන්ද சகோதரியையாவது සහෝදරියන්ද மிஷோன் பண்ணாவிட்டால் මිසෝන් කරේ නැත්නම් எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டேன். මට ගෝලයෙක් වෙන්න බෑ. அடுத்த வசனத்திலே ඊළඟ පදේ தன் ஜீவனையும் තමාගේ ජීවනයත් மிஷோன் பண்ணாவிட்டால் ද්වේෂ කරේ නැත්නම් මිසෝන් කරේ නැත්නම් எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டோம். මට ගෝලයෙක් වෙන්නේ නැහැ. You know, the Bible says here, Jesus says, if you do not mission your father, mother, child, brothers, sisters, and even the next verse, even your life, then you will not be my disciples. So what did Jesus say? Yesu என்ன சொன்னார்? mission என்றால் என்ன? எதன் எதிர்ச்சொல்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? මිසෝන් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මිසෝන් වචනයට ඇවිල්ලා විරුද්ධ පදේ මොකද්ද? What is the antonym of mission? Agape. අගාපේ. அதாவது එනම් நீ இவங்க யார் மேலயும் அகாப்பே அன்பு வைக்க முடியாது. මේ කිසිම කෙනෙක් මත ඇවිල්ලා නුඹ අගාපේ ප්‍රේමය තබන්න බෑ. அப்ப மிஷோன் பண்றதுனா என்ன வைக்கிறது? එහෙනම් මිසෝන් කරනවා කියලා කියන්නේ මොනවද තබන්න අවශ්‍ය? Phileos. ෆිලෙෝස්. ஓஹோ. அப்போ இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? நீ உன் அம்மா அப்பா மேல, නුඹ නුඹේ දෙමව්පියන් මත, உன் பிள்ளைகள் மேல, දරුවන් මත, உன் சகோதர சகோதரிகள் மேல සහෝදර සහෝදරියන් මත Phileos அன்பு வைக்கணும். ෆිලෙෝස් ප්‍රේමය තැබිය යුතුයි. வெறுக்க கூடாது. එපා කරන්න හොඳ නැහැ. அவங்க மேல நீ அன்பு வைக்கணும். ඔවුන් කෙරෙහි ඇවිල්ලා නුඹ ප්‍රේමය තැබිය යුතුයි. என்ன அன்பு வைக்கணும்? මොන ප්‍රේමයද තැබිය යුත්තේ? Phileos அன்பு வைக்கணும். ෆිලෙෝස් ප්‍රේමයයි තැබිය යුත්තේ. Phileos என்றால் என்ன? ෆිලෙෝස් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? அன்பு, ප්‍රේමය, பாசம், සෙනෙහස. பரிவு, ඒ කියන්නේ සම්බන්ධතාවය. நேசம், මිත්‍රත්වය. ඒ කියන්නේ සෙනෙහස, ප්‍රිය කිරීම, ආදරය, ඒ සියල්ල. So to love, the paternal love, the maternal love, the brotherly love, the conjugal love, the friendly love, all these love you got to have. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කිව්වේ? ஆண்டவரை நேசி, දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න. அதே போல உன் அயலான நேசி. ඒ වගේම නුඹේ අසල්වාසීන්ට ප්‍රේම කරන්න. விளங்குதா? தேவா. ஆண்டவர் மேல அகாப்பே அன்புவை, දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අගාපේ ප්‍රේමය තබපන්. மற்றவன் மேல Phileos அன்புவை. නමුත් අනිත් අය කෙරෙහි ඇවිල්ලා ෆිලෙෝස් ප්‍රේමය තබපන්. You love God with agape love and your neighbor you love with the Phileos love. Don't mix it. அத குழப்பிக்கிறாத. දෙකම මිශ්‍ර කරගන්න இன்னொரு එපා. வசனம் நான் முதல்ல குழப்பினேனே அந்த வசனம் என்னன்னா මේ மத்தேயு 10:37. ඊළඟ වචනේ තමයි ඇවිල්ලා මතෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි පදේ. You know, earlier on I messed the Greek word. You know, that was pertaining to Matthew chapter 10:37. Let's read Matthew chapter 10:37. மத்தேயு 10:37. தகப்பனையாவது தாயையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல. மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. මට වඩා පියාටවත් මව්ටවත් ප්‍රේම කරන්නා මට සුදුසු නොවේ. මට වඩා පුතාටවත් දුවටවත් ප්‍රේම කරන්නා මට සුදුසු නොවේ. He that loveth the father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth the son or daughter more than me is not worthy of me. நீங்க கிரீக் பைபிள் எடுத்து பாருங்க. ඔබ ග්‍රීක බයිබලය අරගෙන බලන්න. இதுல ரெண்டு இடத்துலயும் Phileos தான் வருது. මේ ස්ථාන දෙකේම ඇවිල්ලා ෆිලෙෝස් කියන වචනේ තමයි පැමිණෙන්නේ. If you check the Greek, the word Phileos is used here. நீ எனக்கு விட அதிகமாக Phileos அன்பை கொடுக்க கூடாது. නුඹ මට වැඩිය අධික වශයෙන් ඇවිල්ලා ෆිලෙෝස් ප්‍රේමය දක්වන්න හොඳ නැහැ. எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது எது? මට දෙන්න අවශ්‍ය දේ ඒක. அகாப்பே. අගාපේ. நீ Phileos அகாப்பே ஆக்காதே. නුඹ ඇවිල්ලා ෆිලෙෝස් ඇවිල්ලා අගාපේ කරගන්න එපා. அதுதான் விஷயம். ඒක තමයි ඇවිල්ලා විෂය. இது தெரியாமல் මේක නොදැන உலகத்தை வெறுக்க சொல்லி நமக்கு தமிழிலே இருக்கிற வெறுப்பை
கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයට මේ කියන්නේ එපා කරන්න නැත්නම් ද්වේෂ කරන්න කියන එක ඇවිල්ලා අපිට උගන්වන්න ඇවිල්ලා අපිට සිංහල ආකාරයෙන් තියෙන ද්වේෂ කිරීමයි. Since people don't know the etymological elucidations of these words, they try to teach to hate the world as in hate in English. Hate in English is hatred. தமிழிலே வெறுக்கிறதுங்கிறது வெறுப்பு. සිංහලෙන් ද්වේෂ කරනවා කියන්නේ ද්වේෂ කිරීම එපා. விளங்குதா உங்களுக்கு? அப்ப தகப்பனையும் தாயும் வெறுக்கணும். ඒ කියන්නේ මේ මවත් පියත් ඇවිල්ලා ද්වේෂ කරන්නලු. சகோதரனையும் சகோதரியும் வெறுக்கணும். මේ සහෝදර සහෝදරයන් ඇවිල්ලා ද්වේෂ කරනවා. பிள்ளைகளை வெறுக்கணும். ළමයි ද්වේෂ කරනවා. ஐயோ, தன் ஜீவனையும் வெறுக்கணும். තමගේ ජීවනයත් ඇවිල්ලා ද්වේෂ කරනවා. இந்த வெறுப்பு என்ற சொல் தமிழிலே வந்தபடியினால் මේ ද්වේෂ කියන වචනේ සිංහලෙන් පැමිණෙන නිසා நீ ஒன்ன வெறுக்கணும். මාව එපා කරන්න ඕන. ஆகவே உனக்கு ஆசையானதை உடுத்தாத, ඒ කියන්නේ නුඹට කැමති දේ ඇවිල්ලා අඳින්න එපා. உனக்கு ஆசையானதை சாப்பிடாத, උඹට කැමති දේ කන්න එපා. உனக்கு நீ என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது. නුඹ ඇවිල්ලා සන්තෝෂ වෙන්න හොඳ නැහැ. ஏன்னா நீ உன்னைய வெறுக்கணும். ඒ කිව්වොත් නුඹ නුඹම එපා කළ යුතුයි. உனக்கு வாலிபால் விளையாடுற ஆசை வந்தா නුඹට වොලිබෝල් ගහන්න ආසාව පැමිණියා නම් வாலிபால் விளையாடக்கூடாது. වොලිබෝල් ගහන්න හොඳ නැහැ. ஏன்னா நீ வாலிபால் விளையாண்டா ඒ කිව්වොත් වොලිබෝල් ගැහුවා නම් நீ உன்னை நேசிக்கிற. නුඹ නුඹට ප්‍රේම කරනවා. சோ ஆசைய அப்படி அழகி வாலிபால் விளையாடாம இருக்கும்போது එතකොට ඒ ආසාව එහෙම හිර කරගෙන ඇවිල්ලා වොලිබෝල් සෙල්ලම් කරන්න නැතුව ඉන්නකොට நீ உன்னை வெறுக்கிறாய். නුඹ නුඹව එපා So කරනවා. you have to hate yourself. So you cannot wear nice dress that you like to wear because you have to hate yourself. You cannot eat what you want to eat, what you like to eat because you are supposed to hate yourself. And if you like to play volleyball, if you play volleyball, then you love yourself. No. When you want to play volleyball, you don't play volleyball because you have to hate. Then you will be my disciples. அப்ப நீங்க என்னுடைய சீஷர்களா இருப்பீங்க. එතකොට නුඹ මගේ ගෝලයන් බවට පත් වෙනවා. இயேசு தமிழ் இயேசு இல்ல. මෙතන යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා සිංහල යේසුස් නෙවෙයි. Jesus is not an English Jesus. He is a Jewish Jesus who spoke in Greek in those days, Aramaic and written in Greek. அவர் இஸ்ரவேலிலே வந்து அராமிய மொழியிலே பேசி கிரேக்க மொழியிலே எழுத வைத்த இயேசு. ඒ කියන්නේ ඒ යේසුස් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ඊශ්‍රායල් වලට ඇවිල්ලා ආරාමීය භාෂාවෙන් කතා කරලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් ලිව්වා වූ යේසුස් වහන්සේ. அப்ப அந்த இடத்துல வெறுக்கிறது என்ற சொல் என்ன? එතකොට එපා කිරීම ද්වේෂ කිරීම කියලා කියන මේ වචනය කුමක්ද? கிரீக்ல பாருங்க. ග්‍රීක වලින් බලන්න. மிசோன். මිසෝන්. மிசோன் என்றால் வெறுப்பா? මිසෝන් කියලා කියන්නේ මෙතන එපා ද්වේෂ කිරීමද? இல்லை. නෑ. You check with your Textus Receptus Greek. The word is mison and mison doesn't mean hate. Mison means don't have agape. மிசோன் என்றால் அகாப்பே வைக்காதே, அவ்வளவுதான். මිසෝන් කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා අගාපේ තබන්න එපා කියලා. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් තේරෙනවද ඔබලාට? அப்ப மிசோன் என்றால் එතකොට මිසෝන් කියලා කියන්නේ அகாப்பே வைக்காதே. අගාපේ ප්‍රේමය තබන්න එපා. எதை வைக்கணும்? කුමක්ද තබන්න ඕන? ஃபிலியோஸ் வைக்கணும். ෆිලෙයොස් තබන්න ඕන. இப்ப ரெபேக்கா துஷாரோட பொண்டாட்டி. දැන් රෙබේකා මගේ භාර්යාව. துஷார வச்ச அன்பை நான் வைக்க முடியாது. මම තබා තිබෙන ප්‍රේමය ඇවිල්ලා දේවගතිවරයාට රෙබේකා මත තබන්න බෑ. அப்ப நான் அவளை பார்த்தோன்னா திருப்பிக்கிட்டு போகணுமா? එතකොට මම රෙබේකාව දැක්ක ගමන් මම මෙහෙම හරවගෙන යන්න ඕනද? ஏன்? ඇයි? இல்ல பைபிள் சொல்லி இருக்கு. කියලා බයිබලේ කියලා තියෙනවා එහෙම ගන්න ஐயோ, කියලා. இல்ல. නෑ. நான் ரெபேக்காவை நேசிக்க வேண்டும். ඒ කියන්නේ මම රෙබේකාට ප්‍රේම කරන්න ඕන. ஃபிலடெல்பியா, ஒரு சகோதர சிநேகத்திலே நான் அவளை நேசிக்க வேண்டும். සහෝදර ප්‍රේමයෙන් ඇයට ප්‍රේම කරන්න ඕන. ஃபிலடெல்பியா சகோதர சிநேகம். பிலிப்பைடியா ஒரு பிள்ளையை போல நேசிக்க வேண்டும். ෆිලපයිඩියා ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ළමෙක් වගේ ඇවිල්ලා ප්‍රේම කරන්න ඕන. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? நானும் ரெபேக்காவை நேசிக்க வேண்டும். දේවගතිවරයාත් ඇවිල්ලා රෙබේකාට ප්‍රේම කරන්න ඕන. I have to love Rebecca, not like her husband loving her, the conjugal love, but I have to love her with the brotherly love with Philadelphia and a love for a child, Philippidia. விளங்குதா? තේරුණාද දැන් ඔබලාට? அந்த மிசோனை எடுத்து ඒ මිසෝන් එක අරගෙන வெறுப்புன்னு போட்டுட்டாங்க. ද්වේෂ කිරීම එපා කිරීම කියලා දාලා තියෙනවා. நம்ம கிறிஸ்தவங்க பாவம். අපේ කිතුණුව පව්. அழகா உடுத்த ஆசை, ලස්සන්ට අඳින්න ආසයි. ஆனா உடுத்துறது இல்ல. නමුත් අඳින්නේ නැහැ. அழகா நல்லா சாப்பிட ஆசை, හොඳට කණ්ඩ ආසයි. சாப்பிடுறது இல்ல. නමුත් කන්නේ නැහැ. விளையாட ஆசை, සෙල්ලම් කරන්න ආසයි. விளையாட ஆசை, හැබැයි விளையாட மாட்டாங்க. හැබැයි සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. நல்லா என்ஜாய் பண்ண ஆசை, හොඳට සන්තෝෂ වෙන්න ආසයි. என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்க. හැබැයි සන්තෝෂ වෙන්නේ නැහැ. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් වැටහෙනවද ඔබලාට? இப்போ உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளவற்றையும்
அன்பு கூறாதிருங்கள் என்றால் ලෝකයත් ලෝකයේ තිබෙන දේවල් වලටත් ප්‍රේම කරන්න එපා කියලා කියන්නේ ஒவ்வொரு நாளும் சாயங்காலம் என் ரூம்ல இருந்து நான் பாவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ඒ කියන්නේ දිනපතාම ඇවිල්ලා දේවගතිවරගේ රූම් එකේ ඉඳලා පව් කරගෙන ඉන්නවා. என்ன பண்றேன் தெரியுமா? මොනවා කරන්නේ දන්නවද? நேஷனல் ஜியோகிராபிக்ல மலைகள் மிருகங்கள் இதுகளை பார்த்து ரசின்னு ரசிக்கிறேன். ඒ කියන්නේ National Geography ඇවිල්ලා ඒ channel එකේ ඇවිල්ලා ඒ තිබෙන අර සත්තු ඒ වගේම ඇවිල්ලා ස්වභාවික දේවල් බලලා ඒවා රස විඳිනවා. நாங்கெல்லாம் பாவம் பண்றோம். අපි ඔක්කොමලාම පව් කරනවා. ஏன்னா அன்றைக்கு சூரியன் இறங்குறத பார்த்து ரசின்னு ரசிக்கிறேன். ඒ එදා මේ ඉර බහින එක බලලා ඇවිල්ලා ඒක මේ රස විඳිනවා ඉවරයක් නැහැ. பெல்லுடுக்கு வந்தோடனே எல்லாம் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் வாரீங்க. බෙල්ල උඩ වලට ආපු ගම ඔක්කොම පව් කරගෙන තමයි එන්නේ. ஏன்னா அழகா ரசிச்சுக்கிட்டு ඇයි කිව්වොත් ලස්සන රස විඳිනවා. அப்ப இனி அழகா ரசிக்க கூடாது. එතකොට ආය ලස්සන රස විඳින්න හොඳ නැහැ. ஆண்டவர் படைச்ச உலகத்தை அவரே ரசிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මැව්වා වූ ලෝකේ උන්වහන්සේම රස විඳිනවා. அப்ப நாங்க ரசிச்சா பிரச்சனையா? එහෙනම් අපි රස විඳින ප්‍රශ්නයක්ද? ஆனா அகாப்பே அவர் வைப்பார், நாம் வைக்க கூடாது. නමුත් අගාපේ උන්වහන්සේ තබනවා අපි තබන්න හොඳ නැහැ. So we need to understand what God is trying to say there. No, don't agape love the world, man, but phileo love the world. Okay? உன்னை போல உன் அயலானை phileo பண்ணு. Phileo your neighbor as yourself. නුඹ මෙන් නුඹේ අසල්වාසියන්ට ඇවිල්ලා ෆිලියොස් දක්වන්න. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? இயேசு சொல்றது குழப்பமா இல்ல? දැන් යේසුස් වහන්සේ කියන එක මේ කොලොප්පමක් වගේ නැද්ද? அம்மா அப்பா, මමත් පියාත් புள்ள, දරුවනුත් சகோதரன் சகோதரி, සහෝදරයාත් සහෝදරියත් ஜீவன், ජීවිතයත් இதெல்லாம் வெறுக்கணுமா? මේ ඔක්කොම එපා කරන්න ඕනද? ஆனா அயல்வாளிய அயலவனை நேசிக்கணும். නමුත් අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්න. இயேசுவே தான் இதையும் சொல்றார் அதையும் சொல்றார். යේසුස් වහන්සේ තමයි ඒකත් කියන්නේ මේකත් කියන්නේ. Jesus is the same person who says you have to hate your father, mother, child, husband, wife, brother and sister and your life, but you have to love your neighbor as yourself. I mean what is he saying? என்ன இவர் கொலப்புறாரு? මොකද්ද මේ උන්වහන්සේ කොලොප්පම් කරන්නේ? இப்ப விளங்குதா? குழப்பமே இல்ல. දැන් වැටෙනවද කිසිම කොලොප්පමක් නැහැ. Now do you understand there is no குழப்பம்ஸ்? Okay? கவனிங்க அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, ප්‍රේමන්ත සහෝදරයනි සහෝදරියනි வெள்ளை உடுத்துகிறவர்களுக்கும் මේ සුදු අඳින අයටත් நகை போடாதவர்களுக்கும் ආභරණ පළඳින අයටත් கல்யாணம் கட்டாமல் வாழுகிறவர்களுக்கும் ඒ වගේම විවාහ නොවි ජීවත්ව සිටින අයටත් இவர்களுக்கு எதிராய் நான் பேசவில்லை. මේ අයට විරුද්ධව මම කතා කරන්නේ නැහැ. அப்படி யாராவது நினைத்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், நான் உங்களை காயப்படுத்த பேசவில்லை. එහෙම කවුරු හරි හිතුවනම් කරුණාකරලා සමාව වෙන්න ඔබව තුවාල කරන්න මම කතා කරේ නැහැ. I am not talking against some of these holiness people who don't wear color, who only wear white, who don't wear jewelry, who don't enjoy, who don't watch TV. I mean, if you think I am offending you, sorry, I am not offending you. ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், නමුත් මම නුඹලාට කියනවා இந்த உலகத்தை ஃபில்லையோஸ் அன்பால் நேசிக்க நம்மால் முடியும். මේ ලෝකයේ ඇවිල්ලා ෆිලියොස් ප්‍රේමයෙන් ඇවිල්ලා අපිට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්. உலகத்தையும் ලෝකයත් உலகத்தில் இருப்பவற்றையும் ලෝකයේ තිබෙන දේවලුත් ஃபில்லையோஸ் அன்பால் நேசிக்க முடியும். ෆිලියොස් ප්‍රේමයෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්. What I am trying to tell you is that we can love the world and the things of the world with the philios love, but we should not love the world or the things therein with the agape love. இந்த உலகத்தில் உள்ளவற்றையும் உலகத்தையும் agape அன்பால் நேசிக்க முடியாது. නමුත් මේ ලෝකයේ තිබෙන ලෝකයේත් ඒ වගේම ලෝකයේ තිබෙන දේවල් ඇවිල්ලා අගාපේ ප්‍රේමයෙන් ප්‍රේම කරන්න බෑ. agape அன்பிலே நேசித்தால் අගාපේ ප්‍රේමයෙන් ප්‍රේම කරා නම් பிதா நமக்கு கொடுக்கிற அகாப்பையை அது தள்ளும், அந்த காந்தம் தள்ளுவது. දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අපිට දක්වන්නා වූ අගාපේ ප්‍රේමය හරියට අර චුම්බකේ තල්ලු කරනවා වගේ ඇවිල්ලා ඉවත් වෙලා යයි. If we love the world with the agape love, then our agape for the world would push the agape of the Father. Do you understand? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? දැන් එහෙනම් ඔබ මොනවද කරන්නේ? வாலிபால் விளையாடலாம், වොලිබෝල් ගහන්න පුළුවන්. கலர் உடுத்தலாம், පාට අඳින්න පුළුවන්. நல்லா சாப்பிடலாம், හොඳට කෑම කන්න පුළුවන්. என்ஜாய் பண்ணலாம், හොඳට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. ஜோக்ஸ் பார்த்து சிரிக்கலாம். ඔබට විහිළු තහළු බලලා hina වෙන්න පුළුවන්. விளங்குதா? ஆனால் නමුත් முதலாவது ප්‍රථමයෙන් தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதனுடைய நீதியையும் தேட வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යත් උන්වහන්සේගේ මේ ධර්මිෂ්ඨකමත් සොයන්න So අවශ්‍යයි. we can play volleyball, we can have a laugh, we can wear color, we can wear jewelry, we can have fun, but we have to seek first the kingdom of God and its righteousness. Do you understand? இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබලාට තේරෙනවද? அப்போ ஆண்டவர் வெறுக்க சொல்லல, மிஸ்ஸோன் தான் பண்ண சொல்றார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ එපා කරන්න කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා මොකද්ද කියන්නේ? මිසෝන් කරන්න කියලා කියන්නේ. So God is not saying hate
as in hate in English, but mison. Okay, now you understand? எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு 2:15? කී දෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේ 2:15 1 යොහන් තේරුණාද? ஆசீர்வாதமா இருக்கா? ආශිර්වාදයක් වශයෙන් ஒரு තේරුණාද? விடுதலையா இருக்கா? ඒක නිදහසක් වශයෙන් තිබෙනවද? அப்பா! හප්පා. அழகுதா? So you know, Christianity is a very free life. We can breathe the breath of sigh. You know, we can really have good fun in the Lord. இந்த உலகத்திலே நாங்கள் சந்தோஷமாய் வாழலாம். මේ ලෝකයේ ඇවිල්ලා සන්තෝෂයෙන් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. கர்த்தருக்குள்ளாய் நாம் சந்தோஷமாய். ස්වාමීන් වහන්සේ තුල සන්තෝෂයෙන් අපිට ජීවත් நான் වෙන්න පුළුවන්. நினைக்கிறேன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அந்த காரியத்துல இருந்து சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். මම හිතනවා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ මේ දේශනාවෙන් ඇවිල්ලා සමහරක් දේවල් උගන්වනවා කියලා. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதனுடைய நீதியையும் தேடுவோம். ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයත් එහි ධර්මිෂ්ඨකමත් සොයමු. நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு விடை கொடுக்கும் நேரம் வந்து விட்டது. සජීවීව බලන්නා වූ අයට සමු ගැනීමට කාලය පැමිණියා. It's time for me to bid farewell to those of you who are joining me live. See you next Sunday. May God bless you. Bye. நான் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்திப்போம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. මීළඟ ඉරු දින හමු වෙනතෙක් ඔබලාට සමු ගැනීමට අවසර දෙවියන් වහන්සේ ඔබලාව ආශිර්වාද කරා. மற்றவர்கள்